Señores, señores, llegó el día, llegó el momento de pasarse el final de la mejor saga de videojuegos de la historia, probablemente. No es un final a la altura de lo que se esperaba, pero no nos va a defraudar. Vamos a empezar y a pasarnos durante todo este fin de semana Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. El final de la saga Metal Gear. Joder, que gana en verdad, ¿eh? Este juego es muy japonés y muy meme, ¿eh? Este juego me voy a reír con esto. Este juego me gusta. Es muy paranoia. No me gustan estos juegos. Que te petan la cabeza, que los terminas y no te has enterado de nada. A mí estos me flipan. Vamos a ver esto. Vamos a ver la pantalla de intro. Porque es necesario verla. Ahí está Solid Snake. Esto va a ser un juegazo, gente. Se enciende su cigarrito. Es que es tremendo, señores. Hay gente que a este juego no le gusta. Hay gente que es que no le gusta nada este Metal Gear. A mí me gusta. No es el mejor, sin duda el mejor estará entre el 2 y el 3. Pero este es muy bueno también. Es puro fanservice. Ahí vemos al Snake. Saca la bala de la recámara. La vuelve a meter. Se arrodilla. Y ahora empieza Metal Gear Solid 4, señores. Ahora sí empieza Metal Gear Solid Guns of the Patriots.
Start. Partida nueva. Fácil Liquid. Para jugadores que no son buenos en la acción. Normal Naked. Para jugadores que no les gusta demasiado fácil. Normal Solid. Per Tacoria, Billy, Negio, Chitiazzine, normale per Europa y Norteamérica. Porque está en italiano. Bueno, da igual. Y difícil Big Boss. Para jugadores que quieren poner a prueba sus límites. Vamos a jugar en Solid. Que el juego este tampoco es muy difícil y puedes ir full tiros. Just tuning in, you must be thinking, these guys are crazy. What are they staring at that pile of seaweed for? Sure is what I'm thinking. Well, what you're actually looking at is an octopus. Aquí te introducen el octocamo. Color and skin texture. Some have even been observed walking on two arms and imitating a coconut. They're nuts, all right. Now, they mostly feed off of mussels, herring, and crab. Expensive taste, huh? When they're hungry or in some sort of danger, they haul some serious tail. No, they haul all 8 arms. That's right. And if we're lucky, we may get to see what's called jet propulsion. It's the only time you'll see an octopus go fast. And I mean real fast. Really intelligent creatures. Really... Hey, where'd it go? Yeah. I wouldn't recommend keeping these guys as pets. They often find their way out of captivity. Really intelligent creatures. Interesante los pulpos. ¿Qué cojones? Todo raro el anuncio, ¿sabes? ¿Es de Boss? Es un pedazo de referencia a The Boss. El traje blanco, la pistola y el cuchillo a los CQC. Sin guerra no hay paz. Es que en este juego nos introducen lo de la economía de guerra. ¿Cómo era? Era así, ¿no? La economía de guerra, the war economy. Básicamente introducen que el mundo se sustenta todo en base a la guerra. En un futuro no muy lejano, el campo de batalla cansado de la guerra se ha convertido en rutina. Resident Evil 5 esto, total, ¿eh? Super Resident Evil 5. David Hayter. Desde el primer hasta el último juego, David Hayter como Solid Snake. Hinton Flynn, Harry Penton. Escuchadme, es exagerado la cantidad de gameplay que tiene este juego. Has changed.
longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its Old consumption Snake. of life has become a well-oiled machine. War has changed. ID tag soldiers carry ID tagged weapons, use ID tag gear. Nanomachines inside their bodies enhance and regulate their abilities. Genetic control, information control, emotion control, battlefield control. O sea que todo lo que Ocelot Control. dijo en al final del 2 se ha cumplido. War. Ahora los Patriots lo controlan todo. The age of deterrence has become the age of control. All in the name of averting catastrophe from weapons of mass destruction. And he who controls the battlefield controls history. War has changed. When the battlefield is under total control, war becomes routine. Vaya juegazo, gente. Vaya puto juegazo se nos viene. ¿Veis, señores? Fin de cinemática. Esto ya es gameplay, ¿eh? Momento gameplay, momento gameplay. Momento gameplay. Qué locura. Vaya por Dios, ya no es gameplay. Casi, pero no. We're surrounded! Damn it, they've got us surrounded! We're being followed! Use the RPGs! Everyone, keep cool! Get a hold of him! ¡Bum! Dando vueltas. Todo raro, ¿eh? Vamos. To make a weapon available for use, ready it by selecting weapons from the Vale, menú. Es aquí, ¿no? Sí, armas. Y me equipo la AK. Y ahora la tengo... No. ¿Cómo me la equipo? Armas. AK. Ah, vale, aquí. Coño. Vale, aquí cambio de hombro. ¡Hostia! La he liado. ¿Cómo me pongo en primera persona? Don't forget, Snake. This is still a sneaking mission. The basic Vale. rule still applies. Ya sé. Stay out of sight. Ah, vale. Cinemática. ¿Cuánto gameplay? Literalmente he dado 2 pasos.
Se van para atrás. What is happening, Pisha? ¡Pimba! Son Metal Gear chiquitos. ¿Qué hago? Me voy, ¿no? Head north and try not to run into any gecko along the way. La cámara a ratos es un poquito puta mierda, la verdad. ¿Cómo salto? Mierda. Papá, hay que acostumbrarse a la cámara, Hola. Soy gilipollas. Hostia, vaya leche me ha dado. ¿Tengo raciones? Tengo una ración. Me tengo que acostumbrar a mover la cámara. Que en los Metal Gear no estoy nada acostumbrado a mover la cámara. ¿Cuánto gameplay, Ups. Vaya puto torpe, hermano. ¿Qué coño? Eso era una vaca. Old Snake. Corre como una perra. Nada que corre. Ah, qué malo. No sabe subir escalera. Está, lo tocamos. Me va a descubrir. Casi, sandías. Porque suenan como vacas, tío. Y las pisadas suenan como caballo galopando, tío. ¡Qué mierda!
Metal Gear Solid 4. Guns of the Snake Mayor. Toma ahí, cenicero portátil. Ese es mi Solid Snake. No sé el tuyo, pero el mío sí. Directed y produced by Hideo Kojima. Konami. ¿Guarda la partida? Sí. Llevamos 20 minutos. Hemos jugado 40 segundos. Bueno, no pasa nada, está guay. Kept you waiting, huh? Free Days Earlier, 3 días antes. Todo lo del cementerio. Referencia. Referencia. De Big Boss haciendo el saludo en la tumba de The Boss. Pero aquí no estamos en la tumba de The Boss. Estamos en la tumba de Grey Fox. Ahora can. Otacon, even the dead have ears. Snake, we've got to go. We've got an Christopher old friend Randolph. waiting for you. Otacon. Otacon. The test results. Proteome analysis was positive, but the mRNA analysis turned up negative. The wrinkled skin, the hardened arteries. Your early aging symptoms look like classic Werner syndrome. But none of the tests were able to pinpoint the cause. La causa es So, Fox. Die. Well, judging by how rapidly the aging has progressed, I'd say a year at best, right? yeah. Snake, let's try another doctor. It won't make any difference. I'm not an ordinary man to begin with. Not to mention Fox die. ¿Qué plano es? You're right. No entendió esa referencia, no sé qué plano era ese. But we don't know where Naomi is. Naomi. La foto del códex de Naomi. Ah, Snake. ¡Coño! Colonel. Good to see you. Tía, está mayor, Well, Está mayor Roy not Campbell, Colonel anymore, Snake. I figured the only place I'd see you dressed like that would be at your daughter's wedding. What are you doing these days? I'm working for an organization under the UN Security Council.
The analysis and assessment staff of the PMC Oversight and Inspection Committee. Yeah, I remember the resolution being passed a few years ago. Snake, I came across some information in my work. Huh? We found him. In the Middle East. Liquid. What? Que recordemos que esto ya era así en el juego anterior. I'll explain along the way. No es Revolver Ocelot. We've got to Es stop Liquid Ocelot. now. Before it's too late. Liquid's made his move. We found him. He's preparing to unleash his insurrection. Liquid is lying in wait in a Middle Eastern war zone. Track him down. Me parece bien, coronel. Only 2 eggs today? Holidays must have taken the day off. 7, 8, 9, 2, 5, 9, 0, 3, 6, 0, 3, 3, 0, 5, 3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 0, 4, 6, Temazo. 5, 2. Episodio 1. Sol líquido. Liquid Sun. Vaya culo, ¿eh? La Virgen. Codec. This is Snake. Do you read me? What's the situation? I'm just inside the city limits. This place is crawling with lizards. Ah, AT Corps' unmanned bipedal weapons. Officially designated Irving by the US military. They've spread like wildfire among the PMCs. There are more of those things now in service than tanks. They've got tough armor plating and are highly agile to boot. Your best bet is to stay out of their sights. Sí, sí, mejor que sí. Pretty soon they'll have put living, breathing soldiers out of work. Even so, that's an awful lot of gecko for this scenario. Their numbers exceed the war price for that region. Vale, los bichos esos se llaman geckos, como el del Valorant. You really think Así. he's here? You'll have to find the Army's operatives and ask them yourself. Oh, and Snake, I went ahead and used the Mark II to scout out the area before your arrival. You'll find it up ahead. Mark II. It's a remote mobile terminal. Sonny and I built it. The Mark II will provide you with a map of the area. As Mark well as II, any no te battle están diciendo el situation. nombre entero. You should find it before you do Para que no se pierda la magia del fanservice. Got it. The rendezvous point is marked on your Vaya, map. por cierto, vaya I'll be waiting granaco for me ha you. salido aquí, gente. Vaya bicharraco, chaval. Mira de esto. Ponte primera persona, Nick. Tengo que apuntar sí o sí para ponerme en... Pues sí, pues parece que sí. Pues nada, apuntemos. Praying Mantis, gente. Praying Mantis. Sense of duty when the rigs run high. Ya veremos quién es Praying Mantis. Es que no concibo estar jugando un Metal Gear. Uy. Vale, ¿cómo funciona el octocamo? Vale, al círculo. No concibo estar jugando un Metal Gear y que
¿sabes? Lo diré. Y poder mover la cámara a libertad. Porque sí, nos pasamos el 3, que sí podíamos mover la cámara porque es la versión esta en la que se puede. Pero es que luego, en el 1 y el 2, que nos lo hemos pasado seguido, no se podía, ¿sabes? Avoid unnecessary combat whenever possible. In this war, neither side is your enemy. There's no point whatsoever in you getting into a fight. Got it? Got it. ¿Eso qué es? Eso es un explosivo o algo, ¿no? Yo no me voy a acercar por si acaso. Vámonos. Que no me vean. ¿Cómo se hace lo de...? Ah, mire. Kojima, esta animación era necesaria, o sea... ¿Qué me aporta esto? Vaya, pero es que vaya culo, Ey, nada. Who was that? Nadie. Pues nada, ahora. Vale, y ya está. Tengo una Scar aquí. You can pick up guns dropped by both the militia and the PMCs. Remember though, PMC weapons are locked. You can't use them. Claro, no la puedo usar. ¿Por qué te levantas? No me puedo meter debajo. Hijo de puta. Qué putada, hermano. ¡Hostia! Me matan. Snake, it's gonna be tougher to break through. It might be best to avoid that area altogether if you can. Me matan. Me dejo matar. Snake, you can't die. No, Snake. Que se ha dado la vuelta al hijo puta ese, tío. ¿Renta pegarse de tiros? Es que no creo que rente. Con el octocamo no renta nada. ¿Aquí a la derecha hay algo? Mira, aquí me puedo meter. Mira, por aquí me puedo meter y ahí hay algo. ¿Qué es? Compresa del Arsenal. Vale, esto es para el estrés. Vale. Uy, ¿qué hago? Los controles en sí son los mismos, o sea... Son iguales, exactamente iguales que en el 3. El octocamo este es la polla. ¿Cambia? Ahí está. Ahora por aquí. Pobre gente, en verdad, hermano. ¡Oh! Pero. Oye. Hermano, ya está. Crimen de guerra. Loco.
Con el cuchillo puedo hacer un derribo. ¿Dónde está el tío este? ¿Qué ruido? ¿Qué dices? ¿Cómo hago derribos? ¿Cómo hago derribos? Vale. Así supongo. Hermano. Cambia. Nada, me han visto. Me han visto. Nada, tío. A tiro, si es que al final... Ya me cago en la puta, tío. Yo quería hacerme esto bien. Full lore y al final... Yo me lo quería hacer full sigilo, no me han dejado. Que les den por culo. Ah. Esto va a ser así todo el puto rato. Sí. Pues nada, hermano. No iré a morir mucho en este juego, ¿no? O sea, es un juego muy largo. ¿Cómo hago los...? Hermano. No me has dejado ni moverme. Ah, tío, mátame. Da igual. Mátame. Que no me ha dejado ni moverme el cabrón. Bueno, mátame ya. Pesado, loco. No me hagan moverme, tío. ¿Qué me está contando, hermano? No me puedo ni parar a ver cómo funciona el cuchillo, o sea... Espérate. Espérate. Que este juego es increíble. No. Le está cogiendo el pito. ¡No! Le rompimos el pito. No pasa nada. A ver. Vamos a ir agachados, mejor. Snake, press the crawl button while running to execute a roll.
Ya lo Rolling sé. can help you dodge enemy attacks and get past small gaps and obstacles. Ya lo he hecho varias veces, Otacon. Uy. Cambia. Vale, ¿cómo uso el cuchillo? Utilizo el cuchillo con el botón L1. Uso el botón R1 para atacar con el filo y el botón R2 para dar una descarga eléctrica. R son en play los de arriba o los de abajo. Vale, son los de arriba. Vale. Agachate, naque. Vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Vale, a mi izquierda hay gente. No, por ahí con cuidado, espérate. Cambia la textura. Te lo tocamos. Hermano, el octocamo este es la hostia. O sea, esto de que cambies a literalmente cualquier textura de cualquier suelo. Si yo hago así... No, si yo hago así no me sube el camuflaje. Pero... Pim, pum, no te des la vuelta, no te des la vuelta. No te des la vuelta, por favor, no te des la vuelta. Tío, me encanta cómo corren. Corren muy raro. Uy, hola. Ey, no. Ey, no, tú no has visto nada. O sea... No me toque... No me toque los huevos. Vale, cambia. Todo vasto, todo blanco, ¿vale? Hermano, no me jodas. No hay nadie, es que... ¿Estáis viendo visiones? No hay explicación. Me van a ver, ¿verdad? Ah, vale, no me ven. En verdad... Es jodidillo el sigilo aquí, ¿eh? Nada, nada. Tú sigue. Sigue para adelante. Todo, todo. Te lo has imaginado todo. También te digo, la brújula esta muy orientativa no es que sea, ¿eh? ¿Por dónde es? Por allí, supongo yo, vaya.
¿O no? Espérate, porque ahora estoy rayado. Yo creo que es para allá. Vale, sí, parece que sí. Y como esta es la tecnología de seguición de camino más ortopédica de la historia. Que es cero intuitivo, hermano. O sea... Vale, yo supongo que es por allí. ¿Qué? This is HQ. Acknowledge. Vale, Sending balas. reinforcements. Use extra caution. Solo puedo salir por aquí delante. Pues me cago en la puta y no sé por dónde es. Un momento. Uy, espérate. No. ¡No! Ahí, ahora. Es que no sé para dónde es. ¿Me va a ver? Ah, no me ve. This is HQ. All clear. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Resume positions. Ah, no me ve. Soy el mejor, bro. Es que no sé para dónde es, ¿verdad? Yo, esa mierda de rutina que tenéis, ¿qué es? ¡No! No estaba mirando, tío. It's my imagination. Me voy a liar a tiro al final. Son solo 4. Es que si son solo 4 me lío a tiro. Sí, no. Ah, que no lo he matado. Qué bien. This is HQ. Acknowledge. Sending reinforcements. Use extra caution. ¡Hermano! ¡Hostia, cómo he volado! This is HQ. A ver, la sensación de disparo en primera persona, Acknowledge. Eliminate all enemies. la verdad que está muy bien doblada, muy bien lograda, muy bien doblada por la narración aquí, por la carísima. Hostia, que baja la evasión, tú. Que bajo por la cara, que lento baja la evasión, tú. Is he there? What's going on? It's the enemy! Y ahora solo pueden venir por aquí, o sea, me la pela. This is HQ. Acknowledged. Sending reinforcements. Bueno. Todo... Bueno. Y yo.
Ah, que es que tengo estrés. Ah, que es que tengo estrés. ¿Me baja el estrés con la evasión? ¿O me tengo que poner...? Me voy a tener que poner una de esta, ¿no? La... iPod ración con la compresa esta. Compresa. Ahí está, y me alivia y me va bajando el estrés. Por aquí, tío. Buah, te lo juro, qué putísimo coraje, hermano. Pero es que por aquí no es, ¿no? No sé que sea por debajo de esto, que no me dejaba pasar antes. No, que no es por aquí. Ese tío es el último que queda. Lo intento matar. This is HQ. All clear. Understood. The state of alert has been lifted. Resume positions. Vale, mato a ese y ya se queda todo esto libre. Vale. Y ya está. Le looteamos. He escuchado un grito por aquí. ¿Es esta? No, esta puerta no es, ¿no? ¿Qué va? Es que, ¿por dónde es, hermano? Nada, nada. Hemos perdido que el barco del arroz. En esa puta escalera que no se ve una mierda, hermano. Joder. Ese es el MK2. It's me, Snake. Oh, tacón. Snake, it's me. Otacon. Sorry to keep you waiting, Snake. Allow me to introduce Metal Gear Mark II. Todo guapo. That's right. Just like Rex. A ver, mucho no se This parecen. gear's not a weapon. It's a remote mobile terminal designed to provide you with operational support. Where are you? I'm in the Nomad. Where else? I'll be watching you through the Mark II. Perfecto, tacón. Good with gadgets. Hey, I'll be with you in spirit. Anyway, because you had to dress up as a militiaman, I had the Mark II bring you some goodies. Starting with this. Put it on your left eye. Este es el Solid Eye. I call it the Solid Eye. It's an all-purpose goggle that displays radar images and other data in 3D. You can also switch it over to light-amplifying night vision. The rebels are out there. It looks like they've got the government's PMC troops beat, at least in numbers. And this is their home turf. Snake,
I know this is a sneaking mission, but you'll need to protect yourself. Ahí está, me da la M9. An operator. I installed a suppressor. Ah, no, es la de Big Boss. Es la Operator MK2. Thoughtful. It predates the implementation of the system. By some miracle, it was never recycled. It's getting tough these days finding decent guns that aren't controlled. You coming? Of course. I'll follow you wherever you Puto go. doblaje, tú Like this. exagerado. Me encanta, me encanta. I'll activate stealth so it Me doesn't encanta, me attract encanta. any attention. If you need it, just bring up the start button menu. Got it. Snake. Qué guay Who said they saw liquid here should be a little further up. el Rex MK2. Rendezvous point. I've placed a mark on the radar in the upper right corner of the solid eye. It's a war zone out there. Stay on your toes. A ver, pistola MK2. Pistola silenciosa, calibre 22 con bala anestésica. Y la Operator. Vale, son full... Snake, it's kind of a schlep, but I've sent you data on an alternate route. Follow the mark on your radar. Vale, voy a intentar no matar. Vale, es para allá. Bueno. Yo vengo por aquí. La puta madre. Por el otro lado hay alguien. Que los rebeldes sí sé que me van a atacar menos. Hay una ración ahí. Vale, de puta madre, ¿eh? ¡Oh! Nada, espérate. No, laca. Estamos en mitad de una puta guerra, o sea... Yo estoy en el peor puto sitio, hermano. No quiero matar, tío. Vale. Vale. ¿Tengo uno detrás o me estoy fumando porros? Estoy fumando muchos porros. Vale, no, con esos no me pego que luego me ayudan. Yo los dejo morir y ya está. Mira, ahora esa puerta está abierta. Con ellos no, es que no me quiero pegar. Con ellos no me quiero pegar porque luego, si no me pego, me ayudan. Entonces renta. Renta bastante más, la verdad. Grande Shaigal Prime Roses. Creo que sí que es Prime Rose. Por ese follow. Thank you. Muchas gracias. Ay. It's pretty dark in there. Switch the solid eye to night vision mode. Vale, Solid Eye.
MGMK2 es esto. Ah, no, esto es el Mark II. ¿Cómo cambio de modo el Solid Eye? Vale, modo normal, modo visión nocturna, modo prismático. No. No. Vale, yo a esta gente no la mato. Esta gente es buena copia. Móvete. Esta gente es buena copia. Yo a esta gente no la quiero matar. Y encima, tómalo. Una ración. Hostia, el Solid Eye va por baterías. Vale, pues aquí me lo voy a quitar. Se va recargando solo, supongo. Que pasen para allá. Yo no me pego. Gallinas. Oh. Galinia. Galinia. No. No hay nadie. Mierda, yo con esta gente no me quiero pegar, tío. Vale. Mierda. Que no me quiero pegar con ellos, tío. Vale, tú quédate ahí. Ahí estás de puta madre. Paso, tío. Por aquí. Gente muerta. GSR, claro, pero está bloqueada. ...43% solo, tío. Hostia. Y el estrés. Vale, tengo una... No tengo compresas. Mierda. ¿Qué tengo para bajarme el estrés? Tabaco solo, ¿no? A ver, espérate, pues... Objetos... Ración, cigarros, iPod... Cigarros, si es que... Ten cuidado, fumar perjudica seriamente la salud. Hay unas caladitas. Míralo con el cigarro en la boca. ¡Coño! No lo he matado. Voy con la pistola anestésica. Si los duermo no los estoy matando. Hostia. Vale, si los duermo no los estoy matando. Hey, what's that? Compresas. Pentacemín. Vale, perfecto. Buah, me voy a meter la compresa, ¿eh? O fumo, no, fumo. Música iPod. Team of Tara, de Metal Gear original. Es verdad que tenemos el iPod y en el iPod podemos poner música y mierdas.
Buah, cómo me está bajando la vida con el tabaco, tú. ¿Qué hago, tío? Me pongo una compresa. Ah, espero. Que debe pillar eso, que no sé lo que es. Vale, balas de 45 ACP. ¿Va a venir? Sí. Hermano, cállate. Aquí no hay nadie. Los duermo, pero no os mato y luego me ayudan. Supongo. Según mi lógica. ¿Me estoy curando? No me estoy curando. Hostia puta. Granada de fósforo blanco. Kojima. Que es un puto arma nuclear eso. ¿Cómo que hay? Vale, tengo una granada. Si yo cambio de arma... No, no se recarga. ¿Cómo recargo? Vale, círculo. Hostia, cuántas cosas. ¡Un bazooka! ¡Bazooka! Pero claro, lo tengo bloqueado. A ver. Bof. Revista de tía en pelotas. ¿Eso qué es? Disfraz de milicia de Oriente Medio. Ropa para disfrazar a Snake como un hombre de la milicia local de Oriente Medio. Puedes ponértela seleccionando cambiar trajes en camuflaje de la pantalla del menú. Que aparte del octocamo, tengo más ropa. Vale, y balas. Y a ver, ¿dónde está eso? Camuflaje. Octocamo, auto, octocamo, manual, registrar. Ropa home. ¿Es esto? Vale, sí. Pero el octocamo mola más. Pecho, kaki, oliva, negro, gris, azul marino. Negro. Por Dios. Está 20.000 veces más guapo. Kaki, ¿sabes? Vale, sigamos. Hostia, ¿cómo paso, tío? Me ven. Dormimos y dormimos. Y aquí no pasa nada. HK21, ¿eh? Estas las puedo desbloquear ahora cuando vaya con el... Con el chaval este, ¿no? Mierda. No, aquí no hay enemies. Aquí no hay enemies. Aquí no hay enemies. RPG. No estoy matando, o sea, a mí que no me toquen los huevos. Vale, balas anestésicas.
Tenemos bastantes balas ya, ¿eh? A ver por aquí si hay algo. No parece. Nos vamos ya para arriba. Plop, 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 plop. ¿No nos encontrábamos aquí al mercader ese raro? ¿Era esta cinemática? ¿Puede ser? Al chavalito ese que vendía mierdas. Hostia, eso se puede aplicar para muchas cosas, pero vosotros me habéis entendido, ¿que sí? Y yo, al pibe este, ¿cómo se llama? Al que vende. El chaval que vende. Ahí está, sí, sí, sí es. ¡Bof! Yo bebiéndome una birra a las 3 de la tarde, todo reventado, después de haber dormido 2 horas. Es un mono con pañal, ojo, cuidado. Whoa, hold it. Watch where you pointing that thing. Who are you? Neither enemy nor friend. ¿Cómo se llamaba este tío? You're not with the militia, and you're not PMC. I'm a weapons wholesaler. All shapes, all sizes. But there's no need to worry, because all my shit's been laundered. Laundered? You see, I take ID guns like the PMCs use and make some mods. Then you can use them without having to match IDs. In other words, I'm a gun launderer. You can call me Driven. Driven se llamaba. Yeah, they use that for all of us. There are more of you. All over the world. Not that I ever met any of them personally. Me, I'm Drebin number 893. Drevin. Va bien vestido el colega, Está guapo el traje. You ain't a registered PMC employee, are you? You need a guy like me. Consider it a welcome gift. Ah, pues gracias. Yo encantado, Dame. The M4, the official carbine model used by the U.S. Army, developed from the M16 service rifle. This one's a top-of-the-line model, real popular with the big PMCs. High precision, not like that government issue shit. It's, free-floating, of course. Relax, that barrel's clean. Is the hider CQC compatible? The beauty of this sucker is that it's got a lot of customizable parts. Change it up the way you want to meet your everyday needs. Perfecto. Flip-up sight, rail system. Not bad. Yeah, well, you know, I get a lot of noobs around here. And if you need them, I got a wide selection of aftermarket parts as well. The frame's pretty rigid. No rattle. Go ahead, give her a squeeze. I can't pull the trigger. Really? That's weird. What's weird? Wait, I got it. I bet you're using an older generation of nanomachines. Older generation? Sometimes they don't really jive with the new system. Seriously, who are you? Whoa, slow down. Una cervecita. ¡Toma! My day job Se le ha salido el diablo de dentro. charge of production. La puta. So I get my hands on all the ID chips before they even register. Have a sip. It's a side of AT the public don't see. From the looks of it, you ain't with any state army. But you ain't exactly green, neither. A ver, con lo mayor que está. You've got last-gen nanomachines. So I'm guessing former U.S. Army. I don't know what
But you want to be well equipped, am I right? So, can we talk business or what? You won't regret it. Me parece bien. Otacon. What's your take on him, Otacon? I don't particularly like the guy, but it looks like we'll need his help with those ID guns. Sonny's been doing a little sleuthing for us. Drebin, a well-known gun launderer in war economy circles. He's a businessman who deals mainly in selling black market firearms to small PMCs and local militia. Somalia, the Balkans, Lebanon, Darfur, Chechnya, Joder, este hombre está en todos lados. Punjab, Kashmir, Colombia. This guy really gets around. How's he pull it off, anyway? You can create a non-ID gun by replacing the ID recognition chip with a counterfeit version. This enables you to bypass the ID recognition process and use the gun. The problem is that there's still a record of the chip being replaced on the system side. Drebin's an employee of AT Security. He must have connections on the inside erasing records for him. You think the Patriots are involved somehow? I'm not so sure. If the Patriots were running the system from behind the scenes, then a weasel like Drebin would be a real pain in their collective ass. Can he be trusted? Remember, Drebin's a green collar. He makes his living off the war economy. He doesn't let emotions get in the way of business, and he never gets his own hands dirty. The only thing he trusts is money. I share your concern, but what if we keep him at arm's length? Use him only to get intel and the supplies we need. Keep it strictly business. All right. Me parece bien. So, we ready to make a deal or what? Okay then, let's talk business. This is a war zone. There's product coming in here by the truckload. And you'll be picking up a lot of guns in the field, I'm sure. Whatever guns you don't need, I'll take and buy them off you. That'll earn you points you can cash in for services. Me parece. I'll launder your ID guns, no more locks. And I can also sell you the guns I've got in stock. Let me show you. To ensure you can use non-ID guns, I'm gonna have to suppress the old nanomachines you got in you. Otherwise, they'll interfere with the system. Here, stick yourself with this. It's full of suppressor nanomachines. La última vez que me pincharon con algo... Relax, it won't hurt. La última vez que me pincharon con algo me metieron un virus que me está matando. See? No sweat. Now you can use non-ID guns, no problem. Hey, be nice to our guest. Step outside. Boo. There you see? No problem. From now on, when you pick up an ID gun that says lock, you just let me know. You name it, I can launder it. Of course, it'll cost you. The going rate depends on the war price at the time. Man, I gotta give this shit a rest. Looks like you're doing pretty well for yourself. You might say that. What with the war economy and all, and the system clamping down on things.
System codes are the law now, and control's essentially absolute, paving the way for fat profits if you're willing to bend the law. Demand keeps on growing thanks to the war economy. I sell ID guns to the PMCs and state armies, and naked guns to terrorist groups and paramilitaries. And these ID guns can't be sold on the black market. System's practically a license for us arms dealers to print money. Privatizing the military's made the PMCs big and bloated. The fatter the PMCs get, the line between civilian and soldier is gonna get real blurry. Factores. Sooner or later, the whole damn human race is gonna be green collars. More like we're all gonna be fighting proxy wars. But hey, this war economy puts the food on my table. Es que claro, aquí el problema que te plantean es la guerra jodida, sí, pero si hay mucha gente que vive de la guerra, si ahora mandas la guerra a la mierda, ¿qué vas a hacer con todos esos millones de personas que están viviendo de la guerra? O sea, si la economía del mundo gira alrededor de la guerra, ¿cómo consigues una economía estable sin ella? Puto mono, hermano, todo guapo. Si os fijáis, el logo de la pantalla de carga es el de Praying Mantis. Oye, le estoy dando a Start. Vale, gracias. Codec. Otacon. I know what you're thinking, but Drebin does have a point. The world depends on war, on the war economy. Can you imagine what would happen if war just disappeared overnight? Otacon, you and Drebin both mentioned something about a war price earlier. What did you mean by that? It's a kind of market price, one that fluctuates according to demand, not only for PMCs and military industry, but for the production, distribution, and energy supply networks that support them. It's been growing by leaps and bounds, and investors are really starting to take notice. As the fighting in any given area becomes increasingly intense and prolonged, the war price goes up. No doubt Drebin's rates are linked to that war price. The longer and bloodier a battle becomes, the higher service prices are going to get. Es lo que estaba diciendo yo antes. Que no puedes frenar una guerra si hay tanta gente que vive de la economía de la guerra, ¿sabes? Si ya todo el mundo se basa en la economía de guerra. Whenever you pick up multiple units of the same weapon, any extras will automatically be sold to Drebin. Any ammo that's inside gets added to your cache. In other words, you keep the ammo, and the weapon itself gets traded to Drebin for points. I see. You can then use the points you've earned to unlock ID guns or buy new weapons. Sounds good. We should assume Drebin has other agents collecting guns for him besides you, Snake. You know, freelance green collars who collect weapons in exchange for services? Guess I'll have to rely on him for now. Okay. Now go meet up with our informants, Rat Patrol. Vámonos. M4 personalizada. De puta madre. A ver, vamos a mirar. Codec, objetos, camuflaje. Tienda de Drebin, aquí está.
Vale, y aquí podemos comprar... Mira, el Mosin Garant está aquí. Este rifle estaba muy roto. Granadas, molotov, humos, claymore y todo lo que nos haga falta. Una Playboy. Todo lo que nos haga falta lo podemos pillar. Silenciadores. Empuñaduras. Vale, pero es que luego... Buah, ¿cómo iba eso? Ya se han vendido todas las armas que yo no utilizo. O... ¿A qué botón la vendo? No es que las quiero vender. ¿Cómo las vendo, gente? Tienda de Drevin. Cambio de armas. Cualquier arma excedente que adquieras puede ser canjeada por puntos de Drevin. Vale, pero ¿cómo lo hago? En armas, que no sé. Vale, sí, aquí puedo inhabilitar el sistema ID. Pero lo que quiero es venderla. Por lo pronto la AK esta me la voy a quitar. Comprar munición, personalizar armas. Buah, no sé cómo venderlas. Instrucciones. Agacharse, andar, correr, rodar, gatear, pared, autocamo. Nada. Nada, igual. Ya lo vemos. ¿Puedo personalizar algo de la... Espérate, armas. Ah, M4. Personalizar. Vale, tengo que ir comprando y personalizando. Pues a ver. Tienda de Drevin. Vamos a chetarnos el AK. Todo, pistolas de oro, rifle, explosivos, etcétera, balas, accesorios. ¿Cuántos puntos tengo? 10.000. Vale, pues pillamos esto. Mango, yo qué sé. ¿En qué se diferencia? Este mismo. Vale, y ahora... Armas. M4. Personalizar. Montaje inferior. Ya tenía uno, tío. ¿Le puedo poner dos? A ver, los puedo comprar directamente desde aquí. Vale, eso está guay. Montaje de boca, silenciador. Vale, los puedo comprar directamente desde el menú de personalización. Vale, vale, vale. Bueno. Vale, ahora cada arma que cojo, a partir de ya, la vendo. Voy a ir con la... tranquilizante, tío. Vale, y ahora esto lo vendo. Del cóctel molotov, sí me lo puedo quedar. ¿Por aquí abajo? Ahí hay un RPG. Vale, por aquí, sí. Careful, Snake. The walls could come down any second. Nada, nada. Yo confío. Por aquí. Paso así sin más y ya, ¿no? Se van a morir los dos, efectivamente. Y ahora le robamos. Espérate, ayudo a esta gente, ¿no? Espérate. Yo por si acaso.
Yo soy buena gente. Vale, ¿cómo salgo ahora? No, así no. Uy. Poquito apartado. Vámonos. Se ha hecho aquí una conveniente rampa. Sube. Yo estoy pasando por sitios random y no sé si voy bien o no. Yo solo sé que esto es muy estresante. Ya está. Que es normal que a Snake le duele la espalda. O sea... ¿Cuánto gameplay, ¿Qué? No me lo puedo. No me lo puedo. Who's there? Go away! I'm not done yet! Kojima. ¡Qué mierda! Get back here! Kojima, tío. ¿Qué cojones me está contando? Vale, señores. Voy a mear rápidamente y vengo. No tardo, ¿vale? No es nada, o sea, simplemente mear y venir. Llevo 973 días sin hacer copia de seguridad en el móvil. Voy a abrir también la ventana que me estoy cociendo. Y ya no habrá tanto ruido en la calle, supongo. Ya es tarde. Tarde. Son las 9 de la noche, más tarde. Uf, qué diferencia de temperatura. De fuera de la habitación adentro, señores. Voy a abrir. Ya, bueno, estaba ya abierto, lo que pasa es que estaba poco abierto. Hermano, es que flipas el fresquito que hace fuera y el puto aliento de mono que hay aquí dentro. Claro, es que también está la Play y el PC. Eso suelta aire caliente por un tubo. Vale, vamos. Okay, Snake. Hurry to the rendezvous point. Your radar is marked with which way to go. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, esta parte es un puto coñazo, la verdad. Es muy larga de pasear entre tiroteos. Yo aquí no estoy. Gracias por el arma. Estos son billetitos para mí. Yo lo agradezco. ¿Esto qué es? Regain.
Sabrosa bebida con propiedades rejuvenecentes. Tras beberla, tu nivel de vida y sí que se recuperará. Esto está roto. Lo pillé. Vamos a estrenar la M4. Estrenar. Vale, bajamos. Striker, the PMCs have sent reinforcements. Now their defensive line is a lot thicker. It's gonna be tougher to break through. That Striker will be shooting at you too. Stay on your toes. It might be best to avoid that area altogether if you can. Hostia. Espera, ¿por dónde voy? Me muero. Come in, Snake. What happened? Snake? Hostia. Vale, voy a mirar por dónde ir antes. Porque es que claro, ahora llego ahí y no sé para dónde es, ¿sabes? A ver. Vale, es que sí, por ahora me marca recto. Full recto. Okay, Snake. Hurry to the rendezvous point. Your radar is marked with which way to go. No soy tu enemigo, no sé por qué me miras tanto, bro. Vaya fan. Uy. Hola. Ah, bro, te esquivo, te esquivo. Seguir recto. Bro, tranquilo. Yo que no te quiero matar. Entérate, coño. Me caéis bien, sois mis colegas. Mira, y tenéis a estadounidenses que os van a fusilar ahí enfrente, loco. ¿Creéis que es momento de poneros a dispararme a mí? Oh, tío, estrés, hermano, estrés. Nada, con presa. Bro. No me toquéis la polla de esa forma. Es que el camuflaje que pillo también es una puta mierda, o sea. Me ven a kilómetros. Recto. Sí. Intento pasar esta calle agachado. Buah, hay uno ahí al fondo, No, no, aquí hay que ir full callejones, parece. Va a rentar más ir full callejones. Mira ese. Vaya puto. Vale, estamos ya al lado. When the feeling is right. Si me quedo quieto me curo. Sí, voy a quedarme un ratito quieto. Me voy a curar. Aunque sea la mitad de vida por si acaso. En verdad, está bien esto de curarse quieto. Mira el Snake. Hermano, Play 3, 2008. Se ve muy bien. Mira qué culo. Parecen dos piedras. Madre mía. Mira, mira, mira. Parecen dos piedras, hermano. Increíble.
Chuplap. Chuplap. Toma todo el culo. Toma. No estoy. Han spawneado aquí que no hay camino. The enemy, bro. ¿De dónde me disparan? Ay, me han matado. Ay, 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 me has dado, me has dado. Ay, me muero, me muero, me muero. Venga, ahora. Va. ¿Cuánto me queda? Es aquí adelante. No, no, it's not the enemy, de hecho. Yo no quiero peleas. Yo no quiero peleas. I don't wanna fight. No me gustan las peleas. Yo soy pacífico. Pim, pim, pum, pum. Vale. Pillamos esto para venderlo. ¡Dame los billetes! ¡Dame los billetes, Drevin! ¡Dame los billetes, Drevin! Y una ración, joder. Las raciones en verdad en este Metal Gear no son tan útiles, Por aquí no es. Una compresa. Va mejor de FPS aquí que antes, Está de salida, por aquí no. ¿Por dónde es? Ah, sí era por ahí, creo. ¿Era por aquí? No. Me marca que es por allí. Sí, me marca por aquí, pero por aquí no puedo... No puedo ir. Y yo he entrado... Yo he entrado por aquí. Vale, pues sí puede ser por ahí. Voltereta tástica. Sí puede ser por aquí. ¿Y ahora para dónde? No, es que me marca aquí dentro. Sí, yo sé la escena que viene ahora. Lo que no sé es cómo llegar hasta ahí. Lo que no me acuerdo es eso. Ahora viene la escena del Johnny apuntándote. Ahora viene una referencia a Metal Gear Solid 1. De hecho. No puedo saltar, no hay ningún hueco. No. Pero es que arriba no se puede subir directamente. La escalera está tapada.
tengo que llegar hasta allí. ¿Puedo saltar? No, no. Que va, no puedo saltar y engancharme. Habrá otra escalera, a lo mejor. Vamos a buscar eso, a ver si hay otra escalera o algo. Voy a ver si puedo saltar por aquí, ¿sabes? No parece. Esa escalera lleva ahí todo el rato. ¿Qué? ¿Qué coño eso qué era? ¿Una granada somnífera? Espérate, Solidai. Claymore ahí. Esto es como... O sea, me agacho y la recojo, tal cual. Sí. Vale, granadas de mano. Bueno, granadas de humo. Snake, I'm detecting Ups. a trap in your vicinity. It's a Ya, la estoy bomb viendo. that uses an infrared sensor as a detonation trigger. It's a remote control device, and I'm detecting slight traces of volatile sleep gas. Trigger it, and you'll be knocked out, so be careful. Vale, vale. Tú ni te rayas, tacón. Vale, me comí una Claymore. Bien. Tallarines. Bob. Por aquí he venido, ¿no? Vale, ¿y qué hago? ¿La puedo activar con el...? Con el mini Rex. I'm picking up a faint radio signal from that thing. I'm guessing it might be transmitting its operating status in real time. I'd leave those sensors alone if I were you. Vale, solo prismáticos, nada. ¿Cómo ponía el Metal Gear Rex? Ahí que estés. No, no puedo. ¡No puedo! Pues nada. Sólida y a ver cómo lo hacemos. Vale, por aquí están los tallarines y por aquí vuelvo atrás. La tengo que activar. Just ignore those infrared sensors. Find a way around them. ¿Cómo lo rodeo? Es que por aquí no hay... No hay ningún agujero en pared, suelo ni nada. Don't mess with it. Ya, coño, tacón. Pero entiéndeme. Estoy buscando una forma de pasar. Cabrón. Ey. Pensaba que era la Claymore lo que estaba en el suelo para coger, tío. No se puede ser más tonto. Ración. Vale, por arriba.
Bonita cocina, la verdad. Me la compraría. ¿Pero esto qué es? Ración de puta madre. Rodeamos esto. Subimos. Vamos regular de resistencia. Me tengo que tumbar obligatoriamente para esquivar esto, supongo. Vale, ¿esto qué es? Vale, un regain de esos. ¿Me meto uno? No, es que lo que no tengo es solo resistencia, o sea... Realmente tomarme un regain aquí no me hace nada. Vale, ya está, coño. No sé si hemos dado vueltas, tú. Drop your weapon. Se viene referencia, chicos. Drop your weapon. All right. Here. Easy now. Don't move. You haven't even taken the safety off, rookie. Careful. I'm no rookie. I'm Off. ¡Toma! Acostado. How the hell did you ever survive 10 years? Don't move. CQC. Real big boss, huh? Lower your weapon. Foxhound. Now. I wouldn't try anything funny if I were you. Fox. Snake? En Meryl. Snake? Meryl. Is that you? What happened to your face? Accelerated aging. They don't know the cause. Fox Eye. Oh my god. Meryl, you're my informant in the U.S. military. And you must be the inspector sent by the UN. Akiba! Commander. Akiba es el nombre de Johnny. Sorry. This is Rat Patrol Team 01. We're with the CID, one of the bodies investigating PMC activity. First hounds, now rats. Here, you can have this back. No se puede ser más tonto. What is your problem? You
okay? Stomach pains? Diarrhea. Pobrecito, se está cagando. Literalmente se está cagando encima el Johnny. It's been 4 days since Liquid arrived in the area. And since then, this woman's been with him. She doesn't look like a combatant. Probably some kind of advisor. Maybe a scientist. So, you're the commander of the O1 unit. Why? Something wrong with that? No, no, no. Here, I'll introduce you to the team. That's Ed, our radio man and sniper. Pues no lleva un sniper. Sleeping Giant is Jonathan. Buena referencia con el sonidito. Don't stand behind him. He hates it when people go around his back. And finally, Johnny. El diarreico Johnny. Johnny. Everybody just calls him Akiba. Commander, I've finished installing the sensors. Me has cagado, vaya. Okay, Akiba. Anyway, You're all grown up. maybe it's because someone taught me well. A certain legendary hero who suddenly disappeared. Mana, no me rayes. Me? I never gave up on you. Or on Foxhound. Back then, I just wanted you to accept me. I wanted you to turn around and see who I was. But I've put the past behind. I'm done playing little love games. So, what are you here for? Threat assessment. The PMCs. Really? Because I heard a rumor there's an assassin out there targeting their leader. Well, that's some rumor. I'm only here because the UN wants me to assess the impact and effects of PMCs on their refugee protection efforts. Ya, claro. Porque tú siempre has trabajado para la ONU, Snake. Retired vet like me. I know he's plotting an insurrection. But as long as AT Security's system is in place, there's no way he'll succeed. How can you be so sure? They've implemented a system that monitors in real time every single soldier engaged in combat action, whether he's State Army or PMC. Each individual soldier has been fully ID tagged with nanomachines injected into their bodies for that purpose. Me explica lo que son lo que hacen las The nanomáquinas nanomachines nuevas. keep track of the soldiers and their real-time personal data 24 hours a day. They monitor each man's position, movement speed, reserve ammo, firing accuracy, wounds, rations, water intake and supply, sweat secreted, heart rate, blood pressure and sugar levels, oxygen. All the data gathered on body condition, on sensory organ data showing pain and fear, data on every internal response within the body. All of it is collected. O sea, literalmente pueden controlar a los soldados. This data is monitored at HQ to enable command to make quicker, more precise, more rational decisions. It also enables crisis management for each individual soldier. It's being used by the US military, by state armies in allied countries, by PMCs. Even police agencies are starting to adopt it. Unless they agree to implement the system, PMCs aren't permitted to send troops anywhere. You've got these system nanomachines in you too. Of course, our unit plays by the rules, same as everybody else.
It was creepy at first, knowing you're being watched 24/7, but I've gotten used to it. It gives us a lot of advantages in the field, too. We get a clearer picture of what's going on around us, so there's less confusion during missions. And our nanomachines communicate with each other. Claro, Teamwork a lot viene bien a la hora de pelear, pero literalmente te están controlando siempre. It's also a security guarantee against the O sea, ¿hasta qué punto es ético eso? Claro. That's right. The PMCs are combat groups without states or ideologies. They're not fighting out of nationalism or for a cause. They don't care why the war is being fought. They're just bodies fighting on someone else's behalf. They're mercenaries, a commodity. So it's easy to imagine them betraying their clients by joining the enemy or refusing to fight, or committing humanitarian atrocities. To keep these things in check, they ensured that no one can use firearms or military vehicles without the proper system ID. It's true for every piece of equipment out there. So even if the PMCs Por eso tried to tenemos que terrorize desbloquear las armas cuando hablamos con top, Drevin. their weapons and equipment would automatically be locked out. They wouldn't be able to move, attack, or engage in combat of any kind. And there's more. All O the sea que literalmente también les controlan el sistema nervioso. Si me estoy enterando bien. To circumvent the system by getting the nanomachines out of each soldier's body, they'd be losing their IDs in the process, so they couldn't use their weapons. And the Patriots are behind this. Lalilulelo, what are you talking about? Los Lalilulelo. So this system is foolproof, huh? Completely. They call it SOP. Sons of the Patriots. The AI that controls it is a tightly guarded secret, both at arms. La IA se llama Sons of the Patriots. And at the Pentagon. There's no way a third party could get control of it. I just met a guy who said he can launder ID guns. The system does have holes. There can't be more than a few hundred of those gun launderers. It's just a grassroots movement. It's not like they can affect the entire PMC war machine. Anyway, Liquid would have had to register as a PMC in the system to assemble an army that massive. His PMCs might even exceed the US military in terms of numbers, but as long as they're registered, their soldiers' activities are constantly being monitored. So long as the US responds immediately when Liquid makes his move, we can take them down by force. Me parece bien. When RSOC heard about Liquid's plans, they sent us to sniff around the PMCs. Even with this SOP keeping an eye on things, there are always trouble spots to deal with in the field. Disorderly conduct, disobeying orders, contract violations. We act as backup for the system by monitoring the soldiers. PMC inspections are always carried out on the battlefield. That's why we're authorized to carry and use weapons. We've lost 5 inspection teams in the past few months alone. They were all undercover inside Liquid's PMCs. Then, if you got caught, we'd be exterminated like rats. Bien. But we're smarter than that. We've been mingling with the PMCs, and after 3 months of searching God knows how many battlefields, we finally tracked him down. A Liquid. When we reported that we'd found Liquid, our superiors ordered us to provide the UN investigators with intel. But I didn't know it'd be you. didn't the Colonel tell you he was sending me? Colonel? Don't tell me it's Campbell. Claro que es Campbell. He put you up to this? You didn't know. You gotta be kidding! You expect me to work with my uncle? Meryl. Chiquito cabreo tiene con el tío, eh. Bullshit! He's not my father. So, you knew. Yeah. Little violation of the need-to-know rule. Then,
Why are you still calling him Uncle? You're still calling him Colonel. He's your father. As far as I'm concerned, we're still uncle and niece. De verdad, eso se dijo al final de, Womanizing piece of del Metal shit. Gear Solid 1, en la última conversación por codec con el coronel. Se dijo que Meryl no era su sobrina, que era su hija. Remarried. Really? His new wife's about my age. I hear she's even got a kid. It's as if he's given up on making up with his own daughter. Men. Selfish, egotistical pigs. Oye. Gracias, Commander. What is it? There's 20 of them. And they're not from that PMC praying mantis either. It's the Frog. His private troops. Oh, crap. This is not good. Se caga, se caga. Johnny se caga. Being followed. No. Akiba! They might have seen the reflection off my scope lens. Whoa, wait. Hang on. You guys think it was my fault? Sí. Es que es tu culpa. Oh, no. Oh, it wasn't my fault. I swear. It wasn't my fault. Oh, man. Oh, look, Toma. Dumbass! We're moving out. Meryl, where's Liquid? At a camp up ahead. Mira el portátil, If we're still alive. El puto Mac. Qué bien hecho. Follow me. I'm following you. Momento Frogs. Que tienen las mismas P90 que tenía Solidus, fijaos. Eye contact. These guys are with Liquid's private army. Shoot first, think later. We'll use the stairs and get out through the back door on the first floor. We'll change the route as necessary. I'm on point. Stay close. Got it? Got it. Akiba, breathe deep. got it. We've got a real live legendary hero with us. Try not to choke. Move! ¡Wow! ¡Qué transición! ¡Qué bonito! Tenemos las P90 aquí. ¿Dónde? Aquí. ¡Ey! ¡Puto! ¡Mierda! Espérate, que me he metido en la boca al lobo. Saca el arma, ¿no? Ven. Voy a pillar la AK, tío. No quiero gastar munición. Hostia, qué retroceso tiene la AK, tú. Flipas. $1500 cada P90. La Virgen.
Snake. One of Akiba's traps is still in the way. It's set too deep in the wall for the Mark II to get at it. You'll have to wait until Akiba gets there to disarm it. Johnny, a tu ritmo. Rana, 2 puntos. ¡Ah! ¡Ah! Qué bonita es la sensación de disparo en primera persona de estos juegos, señor. Está muy bien lograda. A ver, la IA mira ese bicho. Esa rana. Está corriendo, o sea, andando en línea recta hacia mí. La IA de este juego tampoco es que sea la mejor IA de la historia, la verdad. A ver, que me suba un poquito la vida. Que no quiero tampoco gastar muchas raciones, tío. Malo eso, ¿eh? Momento espaldero, ¿eh? Momento full rata, ¿eh? Ahora mismo. O sea... Me voy a meter una ración. Estoy fatal de vida. Quiero probar una P90 de esas, tío. Uy. Ah, que hay uno aquí. Vale. Había una, ¿eh? Hijo de puta. Qué largo es este tiroteo, en verdad. Buena caída. Mira que me he quitado el silenciado de alarma. No, lo he tirado a la basura, literalmente. Al Johnny. Todo atontado, ¿sabes? Venga, quieto. Que si te quedas quieto, te curas solo, fijaros. Vale, este es de la gente de Meryl, ¿no? Pero yo supongo que algo le estará disparando. Coño, soy gilipollas. Si tengo el Solidai, coño. Claro. Si voy despacio me curo. No. ¿Por dónde es?
Ah, bueno, que esto que nos ha liado aquí va a ser en todas las plantas. Puto Johnny, hermano. Qué asco da. Arriba también hay. Buah, no tengo vida, tío. Vale, muerto otro. Bueno, asomarse. Lo ha matado, creo. Buah, qué largo es este tiroteo, coño. Cállate. Grande. ¡Muerte ya! La puta, tío, qué pesados. Qué putísimo tiroteo más largo, coño. Joder. ¿Dónde está esta peña? Ahora han bajado ya, supongo. Están aquí. Grande, Johnny. Joder. Espérate. Snake, Akiba's been knocked out. ¿Yo qué hago? Se ha cagado, tío. Kojima, cabrón. Me quedo sin balas, tío. Levántate, cabrón. Bueno, me empujan. Para allá, exacto. Venga, Johnny, desactiva eso, cojones. Joder, qué larga esta parte, coño. 20 minutos pegando tiros, la puta madre. Está cagado, tío. Akiba, get over here! Vamos. ¿Más tiros aquí o no? No puedo ir ya. Vamos pillando cositas. Por aquí, granada. Nada de humo. Palitas. Un regain.
¡Ah! ¡Ah! Sí, supongo. Hostia, tengo poquita pala, tío. Bueno, la puedo comprar cuando quiera al Brevin, ¿no? Vale. Recarga. Serpiente sólido. No, serpiente viejo. ¿Qué le pasa al Johnny ahora, hermano? Vaya personaje. Vaya putísimo random el Johnny de mierda. Hey. Johnny, hijo. Yep. ¡Pum! Chavalito muerto, abono para mi huerto. O sea. Todo peliculero. ¡Dios! Todo peliculero. Literalmente las fuerzas especiales Kinjo, hermano. The nanomachine network inside each unit member's body lets us share each other's senses. They can see what I see. And it helps control pain. Is that part of the system, too? With SOP, my team can literally operate as one. Well, Johnny no. except for a certain someone who's not much of a team player. So, what do you think? Is your age of heroes finally over? I'm no hero. Never was. Never will be. You haven't changed at all, Snake. But... your body... are you gonna be alright? Lo voy a intentar. This get-up doubles as a muscle suit. I can still get around. Liquid's camp is up ahead. I'll mark it on your map. Thanks. Akiba! One man's blunder
can compromise the whole team. I'm sorry, Commander. Be careful, Snake. Fachero. Codec. Después de una cinemática de 80 minutos. Otacon, I know where Liquid is. Yeah, I'm confirming the location. It's to the north of where you are. Meryl's really changed, hasn't she, Snake? She's a lot more self-assured. I wonder how much of that has to do with the system. The senses you used to develop through extended training and experience can now be obtained without even working for them. Seems once you're under the system's control, you don't even need experience at all. It even beats that VR training that was all the rage a few years back. Yeah. The growing need for PMCs has led to the creation of a more reliable, cost-effective supply of elite soldiers. It's also made the child soldier phenomenon O sea que more ya problematic than ever. Los snakes ya sirven de poco y nada. Good question. They may provide a degree of psychological stability. You'd think so? That geek kid, Akiba, he was really starting to lose it. And technologically, the system should be able to optimize each soldier's personality traits. And that big guy, he didn't seem to be feeling any pain at all. Augmenting the soldier's existing experience and psychological fortitude. But a soldier's gotta have more than that. The times have changed, Snake. Just like Meryl. Snake, hurry to the PMC camp. Based on what Meryl told us, Liquid should be there. Pues vamos para allá. Literalmente nos vamos a meter en el campamento de esta gente, o sea. Okay, time to head for the surface. P90. Yepa. P90. P90. O sea, literalmente. ¿Cuánto tengo? 32.400. Dios. Se consigue dinero muy rápido. Está bastante roto. Y puedes comprar de todo. Voy a pillar balas. Que sea, 10 cargadores. Grande el mono. Y voy a meterle algo a la M4, que me apetece. Personalizar, yo qué sé, Solo puedo meter silenciador en la boca, la mira. Montaje izquierda, le voy a meter mira láser, va. Cuesta 30, vale, son caras las cosas. Son bastante caras. No podemos pillar nada. Pucha. ¡Boom! Vale, ya está. Perdón. Que tengo mensajitos por ahí que contestar. Ya está. Nos fuimos. Pues no nos fuimos porque por ahí parece... Ah, no, sí, es por aquí. Vale, había una pelea ahora. Puede ser que hubiera un boss. Vale, los bosses. Vale. Vale, esta gente me ataca. Yo me voy a tirar al suelo.
Cambia la textura. Vuelve a cambiar la textura. Pium, pium, pam, pium, pam, pam, pium, pam, ¿qué? Bueno. ¿Dónde tengo que ir yo? Ah, el camino es recto. Pues a ver por dónde mierda cruzo yo ahora. Un muerto. ¡Ey, ración! Vale, me voy a quitar lo que paso por aquí dentro, me voy a quitar el sólido ahí. Moverse, porfa. Eso también me vale. Vale, tengo que cruzar. Sí. Hostia. Por detrás del tanque, supongo. Hostia, pues va a ser jodido. Paso sin nada. Pero claro, ¿para dónde es? No es que es rollo para allá, o sea. Tiene que ser por aquel callejón, ¿no? No, aquí no hay enemy. No hay enemy. Tiene que ser por aquí. Sí. No hay enemy. Yo no sé a qué enemy has visto tú. Yo aquí enemy no veo. Por el... No, es que por el techo no me puedo ver. Hola. Algo esto aquí. Gracias por llevarme a tu escalera, guapetón. Salta. No puedo saltar. Cállate. Pesado, coño. Va, pues nos fuimos. Tengo uno detrás, ¿no? Pues no. Vale, vigilemos el estrés, ¿eh? Vigilemos el estrés que nos puede condicionar bastante más para adelante, ¿eh? Nos puede tocar bastante las pelotillas. Momento mi tío con el tractor en el campo total, ¿eh? Momento tractor. ¡Oh, un perro! Un perro levantando un tractor, ¿eh?
Pues nada. ¿Qué? ¿Eso qué es? Psycho Mantis. Bueno, no. Este es Screaming Mantis, ¿no? Screaming Mantis. Un Psycho Mantis. Es el buitre de Spider-Man. Psycho Mantis. Vaya masacre, ¿eh? O sea, qué liada. Liada, gente. Liada. Snake 2 puntos. Liada, gente. Liada. Estamos en el principio otra vez, ¿eh? Si os fijáis. Vale, vendamos armas. O sea, ha habido una masacre. Yo lo que hago es, pues, pillar las armas de la gente, de todos los civiles que han muerto y revenderlas. Porque, bro, economía de guerra, o sea... Está muriendo gente. ¿Y qué, bro? Dinero. Vale, ¿para dónde es? Uy, eso no era. Para allá. Pero como todavía no atravesamos paredes, pues hay que ir por las calles. Sí. Se lo está follando muy vasto, Sí, sí, no, confirmamos, le ha dado por culo, o sea. Kojima, joder. No sé si está salido el cabrón. A full Metal Gear, Cojo, apunto, pim pam, vamos, mirilla. Te duermo a ti. ¿No te duermo? Sí, ¿lo dormió, no? Vale, sí, lo dormí. Y al otro también. Plop. Ah, que no le he dado. Qué bien. ¿Dónde viene? Aquí estoy. Vale. ¿Estudiando de qué?
¿Qué dice? Ya voy, espérate. Sí, ahora voy, tranquilo. Qué puntería, por favor. Eso es... Es una cabeza. Sí, mira, se mueve. Es una cabeza. Plaf. Toma, le doy. Qué bueno soy. Por favor. A ver. Que esta parte se puede hacer bien. Se puede jugar como el resto de juegos. No hay que ir rollo pim pam, guerra, tiros. Pim pam. Lo habéis pillado, ¿no? O sea, no hay que ir rollo Jackass. Como hemos ido todo el rato. Ya es más tranquilito. Por ahí, ¿por dónde he matado al otro? Por allí atrás, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ir mirando cositas por aquí, que podemos ir más tranquilos. Eso sí, me va subiendo el estrés poquito a poco, Eso no mola. Eso, nos vamos a echar un cigarrito. Porque con presa ahora mismo no renta. Cigarrito. Me quedo quieto para el cigarrito, espérate. Que me cure un poquito por lo menos. No me cura nada. Pero nada, así estamos bien ya. Plof. Mierda. A ver, por lo menos no me ha visto. El de arriba, espérate. Vale. Lo mimimos. Cucú. Yo. Bueno, ya no. A dormir. Hola. Es que aquí sí se puede hacer sin miedo a no tener balas. Porque puede comprar balas en cualquier momento. Qué gozada de juego, de verdad. Metal Gear, pero versión Resident Evil 4. La verdad que sí. Por aquí, ¿no? Sí. Efectivamente, era por ahí. Ahí está el mini Metal Gear Rex. Qué locura de invento, Jota con él, literalmente mi padre. Hey you, get over here. Yes? We're having connection problems. Go check it out. Yes, sir. Otacon, wait here. Se puede camuflar, hermano. Se puede ir contigo, o sea. Tía. Son un par, Son unos poquillos, sí. Liquid. Está mayor también, Está mayor. Liquid, Ocelot. Liquid. I knew it. Snake, you're here to kill Liquid, aren't you?
That's the mission. Are you going to stop me? My mission is to inspect the PMCs. I'm not in a position to take action. All I can do is stand by and watch. I can't help you. Muy bien, tú no te metas, ya tú déjame a mí que haga lo mío. Tú no te metas. Understood. Understood. Puto David Hater, Momento líquido Ocelot. Señores, momento líquido Ocelot. Activate it. Ya vienen las vacas otra vez, tío. Va a hablar Liquid, va a hablar Liquid. No habla Liquid. Hostia, está desactivando todos los PMCs. Johnny ya te está diciendo que no tiene nanomáquinas. Esa es Naomi, ¿no? ¡Bof! Tremenda pota. Hostia, hostia, espérate, se están pegando, literalmente a hostias. Claro, Snake también tiene nanomáquinas. Brother, it's been too long. Todo raro. ¡Brother! Estoy emocionado. Rejoice! We're not copies of our father, after all. We are free of the shackles of fate. Snake, brother, we are free. Watch, Snake. Watch as I surpass my own origin. Todo volado, el puto Liquid.
Naomi. Snake, if you won't be a prisoner to fate, then go. Fulfill your destiny. ¿Qué? ¿Qué me has dicho? No entiendo lo que me quieres decir. Hicimos Liquid. ¿Qué pasa, Honey? Hey, are you alright? Grab on. Ay, que me ha sentado malamente el que va, que me he comido. Honey, llévame al hospital por cementerio. Hemos terminado el primer capítulo. Creo que son 5 o 6. No lo sé. No guardado, no, vamos sobreescribiendo. Listo para instalar. ¿Cómo que listo para instalar el juego? Tengo que ir instalando el juego mientras juego. ¿Esto es de verdad? O sea, cada vez que yo termine un capítulo, ¿tengo que instalar el siguiente? Hostia, qué putada, ¿no? Bueno, pues mientras termina esto voy a por algo de beber y demás.
Vale. Bueno, esto está bien, en verdad. Que cada 2-3 horitas tengamos una pausita, está bien, ¿sabes? Claro, yo supongo que si tú emulas el juego, esto no hará falta. Pero es que yo no tengo PC suficiente como para emular esto, ¿sabes? Es un juego muy pesado de emular. Estoy jugando nativo en la Play 3 original. Mission Briefing. También puede ver esta información de la misión desde el menú principal. Pof. Qué barbaridad. Hoy no lo vamos a terminar, ya adelanto. O sea, es muy largo. ¿Se te ha roto la yema? ¿Se te ha roto la otra yema? ¿Qué? Informe de la misión. Sigue cantando un número random, ¿eh? ¿Eso no será el código Konami? Una foto de Olga. Claro, porque esta es la hija de Olga. Uncle Hal? The eggs, they're done. Thank you, Sonny. Snake! So, back from the dead? Se han quemado, se te han roto. I don't remember the sun being so flat. Sorry. I'll dig in right away, Sonny. And would you make some for Snake, too? Okay. Hey. None for me, Sonny. Shh. How long was I out? A whole day. Podemos cambiar la cámara con algún botón. Vale, así ponemos pantalla completa. Y así veis, hay cámaras arriba. Pero es que había una forma. Vale, aquí cambio de cámara. Pero es que había una forma de ponerte al robot. Liquid got away. You okay? My body just seized up all of a sudden. This is normal. It's not my joints or muscles. It looked like the PMC soldiers all went haywire en masse, too. I thought it might be a form of ADS, but I didn't detect any aberrations in the EM field. You were lucky. Some of those guys' hearts simply stopped. She was there. Naomi was at Liquid's side. Otacon, did you see her? No, but you're right. Naomi was there. I found traces of her DNA in that syringe you were holding. Tiene los pezones marcados en la puta camiseta. Kojima, de verdad hacía falta malgastar recursos en hacer una textura para los pezones de Nate, tío. Right after it all happened, I got a video mail from Naomi. It was sent to my old address. Here you go. Thanks, Sonny. They're delicious.
Son una mierda los huevos, niña. No. We grown-ups have to watch our caloric intake, you know. Ah, but thank you. I was looking for this. You're not watching your nicotine intake. Toma, te lo he Sonny. explicado. You really hurt her feelings. Yeah. Why don't you teach her how to cook eggs then? Oh, like I know how to cook. Hermano, hacer un huevo no es tan Check difícil. this out. The data's been quarantined. No viruses. The voice print matches Naomi's. And I'm fairly confident the video isn't digitally synthesized either. Snake, I'll make this quick. I'm in South America. I've been captured and forced to do research. It's Liquid. Liquid's goal is to seize control of SOP, the Sons of the Patriot system that controls the soldiers. To do that, he needs to analyze the nanomachine structure and find out how they communicate with one another. The nanomachines currently in use by militaries and PMCs are third generation. But their design is derived from that of the first generation. And the basic Por eso me technology is afecta a still mí the también. same. First generation. I was the one who created the first generation, a nanomachine colony, part of which was Foxdie. 9 years ago at Shadow Moses, I injected it into your body, Snake. The technology used in Foxdie was incorporated, inherited really, by SOP. That's why Liquid has me helping him hijack the system, because I know how Foxdie works. Please, you must rescue me. Liquid's found a loophole he can use to get into the system. Preparations for his insurrection are nearly complete. There's no time to waste. Snake, hurry. Pues vamos para allá. Naomi sent her location data in a separate file. What the hell is that? It's a type of encrypted data. Sonny decoded it for us. Remember now? This is data from the Soliton radar you used at Shadow Moses. I'm guessing Naomi wants us to know the message truly is from her. Sending the map data in Soliton radar format. Pretty clever. And Mei Ling's helping us out from Hawaii. The data she sent was 4D sound data. I don't know how Soliton radar works, but all I had to do was change the audio data into video data. It was easy. This Naomi lady seems pretty cool. It's Campbell. Snake, as you'll recall, following the Shadow Moses incident 9 years ago, Naomi was detained by the authorities. But someone arranged for her escape. Yeah, I hear they added that to my rap sheet too. I suspect it was actually Liquid. He must have taken her prisoner himself and forced her to do research at his facility in South America. Chances are, the location Naomi gave us is the site of Liquid's main base. But there's no actual proof. There's an ongoing skirmish between the new regime put into power by PMCs and a rebel army formed by remnants of the old one. The rebels have hired a small-scale local PMC of their own to stir things up. It's the quintessential example of a war economy market. The new regime is still in shambles. Resumen del juego, 2 puntos. War One Economy. of the PMCs under Outer Heaven control that's calling the shot. Uy, perdón.
You might say it's a perfect place for Liquid to Fue make sin its querer, lo juro. Mira a la niña. Or it could be a trap. True. Mira a la niña. But even so, the Con una PSP. Mira, mira, está jugando con una PSP. I had Sonny trace the origin of Naomi's mail. The address is fake, but Sonny was able to track the message back through its proxies based on access date timestamps and data transfer volumes. Apparently, the message originated from a server in South America. I wouldn't exactly call it 100% credible, though. Colonel, where's Meryl? Well, I know she left the Middle East in pursuit of Liquid. I'm sure our sock is on to us by now. We can't chase that line too far. Which leaves Naomi as our only lead. I've secured you landing clearance at El Dorado International Airport. You'll be acting as a UN inspector. South America. That's about 20 hours from here. Y las 20 horas van a ser de cinemática. Hostia puta. Yo hace rato que he desconectado, yo solo estoy leyendo, ya está, no estoy comprendiendo lo que leo. Thanks. The rebels are still pitched in battle against the PMCs. The commotion should help you slip into the facility unnoticed. 20 hours until we land. Got it. I'll have a look at the documents. Maybe I'll even have a smoke while I still can. Guardar la partida. Sí. 3 horas. Para un capítulo. Voy a mirar cuántos tiene, porque creo que tiene 5. ¿Cuántos actos tiene Metal Gear Solid 4? Cinco más el epílogo. Vale. Pues hoy nos vamos a pasar los 2 primeros. Y ya mañana vemos. Solid Sun. Acto 2. Sol sólido. Bosque. Momento Metal Gear Solid 3. Luego tenemos el acto 3, que es en el que sale Raiden. El acto 4 es la vuelta a Shadow Moses, creo. ¡Ojo! ¡Bof! Solid Snake, momento andaluz. Seizing control of the world's ID systems, and then using them to manipulate the economy and information flow. For the Patriots, that's the ultimate prize. You might say the Patriots are the embodiment of the war economy. Everything that Solid has feared 5 years ago, it's all come to pass. The Patriots are trying to protect Solidus. their own interests by controlling. Claro, es que realmente en el 2 Solidus estaba luchando contra la economía de guerra. Now, with the media and global opinion under complete control, not even the UN can stand up to them. Then Liquid's insurrection is against them. Exactly. It would seem as though Liquid has taken up Big Boss's cause. An age of persistent universal warfare. A world where mercenaries are free from domination. In a sense,
The Outer Heaven Big Boss Invasion is already a living reality. You mean the PMCs and their war business? Right now, Liquid is a slave to the Patriots, forced to fight their proxy wars for them. He must be dying to break free of their spell. Beneath the surface, a new Cold War is brewing between Liquid and the Patriots over who will survive. And no matter who wins, the world has Vaya culo, loco. until we stop Liquid and Vaya destroy the puto system. plano del culo de Snake más vasto. What we call peace, Kojima mode. kept in check by the war economy. Destroying the system means wiping out the information society, the end of modern civilization. Like it or not, we may have no choice but to protract the system. Snake, here's what we know about the current battle. Rebel guerrilla units are advancing on the base of the government PMC troops. That base appears to be Liquid's safe house. According to Naomi's data, she's being held prisoner inside the compound. Esas son las mierdas bípedas que salen en el 5. Assuming the data is correct. And one more thing. What now? The government PMC troops have been operating at high altitudes. We have reports that it's starting to upset the balance of the nano-machine control system. Meaning? Meaning the low blood oxygen content seems to have an effect on their nano-machines, giving them a slight edge in battle. Be careful. Steer clear of altitude sickness. Got it. ¡No! ¡Volvió Joaquín Cortés! ¡Volvió Joaquín Cortés! ¡Vamos! ¿Por qué el bicho ese tiene mi cara? Hostia, qué mal rollo, loco. Esto es sádico, hermano. ¡Toma ahí! Leave one. Son los mismos brazos que tenía Solidus. This is the face of the bastard who killed your comrades. Toma ahí, mi Joaquín Cortés. More guerrillas will be coming to storm the safe house. He must be among their numbers. Sooner or later he will come. Don't let down your guard. Ahí está. Todo raro apoyado. Vale, y si la matamos, nos da la máscara. O sea, si la matamos con tranquilizantes, me refiero. Yepa.
Otacon. What the hell? Sí. That was Vamp. Sí, ese era I'm Vamp, ya lo sure sé. of it. I'll never forget that face. Que si no, Vamp era. Those were PMC soldiers with him. Is he involved in Liquid's plan? We watched him die in Obviamente. Manhattan. Damn it, he won't leave us alone. Snake, could Vamp be immortal? Anda. Not a chance. This is the real world, not some fantasy game. Buen guiñito, The buen guiñito. next time he shows up... Not now, Otacon. Right. I know. Snake, according to satellite imagery procured by Mei Ling, the facility where Naomi's being held is to the north, along a mountain road. I'm sending the location to your map. Mei Ling? What's she up to these days? Taking command of the Missouri, apparently. The Missouri? That's a World War II battleship. The museum contract in Hawaii expired some time ago. I hear it's now being used as a virtual training vessel. No kidding. Not for actual combat training, of course, but rather to get Ese es el barco en el que supuestamente muere Snake en el 2, ¿no? After the mess at Shadow Moses, Mei Ling kind of got put out to pasture. Even so, making captain at her age, that's pretty impressive. Rumor has it she caught the eye of some lecherous old admiral who got her promoted. She always did have a thing for older men. Maybe it's too early to retire after all. Thinking of taking a little training on an analog vessel, Snake? No. At this point, I've got no need for any more training. Fair enough. Listen, Snake. When you get there, remember, the conflict between the PMCs and the rebels has nothing to do with your mission. There's no reason for you to get involved or take sides. That said, creating some sort of partido, vale. battlefield could produce better conditions for sneaking. The rebels are targeting the facility being used by the PMCs as a base. This is more or less the same spot where Naomi's being held. If you aid the rebels, they might get rid of some of the PMCs and help carve a path for you to sneak in. That freak I just saw, with the tentacles, was it using the same octo camo system as my suit? Yeah? I thought that technology was of your own design. Sí, coño, pero habrá fans. I kind of based it on some designs Sonny snagged off the net. And the data came from? DARPA. So in other words, we're on equal ground technologically. Sorry. I guess I should have told you. And by the looks of things, they know I'm coming too. Yeah, it could be a trap. Stay sharp. Head for the research lab where Naomi's being held. It's to the north. Los intentamos salvar. Me da mucho palo, en verdad. Salva esa peña. ¿Lo intento salvar? Fluff. 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 Ay, qué bueno, qué bueno. Vale, y ahora creamos distracción. Bro, relax. Bro, duérmete. Bro, duérmete. Bro, duérmete. Bro, te duermes. Vale, ya se dormirá. Ahí está. ¡Bof! Ya ves si hay pasta aquí, chaval. ¡Bof! Ya ves si hay pasta aquí, chaval. Bueno, muerto. Dormido. Ya ves. Renta una pila esto de ir durmiendo y looteando, Porque no sé cuánto valen las balas, pero menos de 1000 seguro. This is the
Vale, ¿para dónde tengo que ir? Vale, para allá. Pero por ahí en mitad no puedo ir. Vale, cóctel, molotov. Sube. No puedo subir. Nada. Me engañaron. Esos bastardos me mintieron. ¿Veis? Renta mucho. Que se peleen ellos. Vale, octocamo, porfa. Grande el octocamo. Lápiz, espérate, yo quiero ver una cosa. La MK2 no puedo personalizarla. ¿Cuánto valen las balas? 600 PDs son 20 balas. Pues renta una pila. Renta una pila ir matando y, o sea, durmiendo y looteando. ¿Puedo subir? Por aquí sí. Por aquí sí. Vámonos. Esta parte me gusta, porque es más Metal Gear Solid 3. Hey. Cállate. No lo despiertes, déjalo que duerma, pobrecito. Respeta sus horas de sueño mínimas, o sea. Qué mal compañero, de verdad. Por este lado no es, por el otro. Pucha. Por aquí. No. Joder, hermano. Qué pedazo de vuelta en verdad hay que dar, Todo para subir y ahora ir por este lado, ¿sabes? Ah, pues no, pues ahí no se puede subir. Ah, está bien esto. Un momentito, ¿sabes? Vale.
A ver cómo... Mira, 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 mira. Por aquí. Y ahora por aquí. Allí hay caja C, vale. Tenemos cajita. Tenemos cajita de cartón, gente, ¿eh? Metal Gear Lore, 100% Metal Gear Lore, en verdad. Vale, ahora por aquí. Esta peñita no tenía nada. No, ni hay ni pollas. Ya se están despertando. Ya se están despertando, gente. Wakey, wakey, it's time for school. Bro, despierta, hermano, despierta, picha, despierta, bro. Dime. ¿Qué pasa, Roberto Antonio? ¿Quién es? 147.79. ¡Coño! El coronel. Member of the mission staff. A psychological counselor. Psychological counselor? A lot of soldiers can't handle the stress of battle. End up panicking. Hermano, She'll be useful in helping you el puto Nate understand lleva the toda su mindset vida of both the peleando. O PMC sea, and yo creo que no le hace rebel falta. She? Rosemary. No me lo puedo creer. La novia de Raiden. Nice to meet you, Snake. This is Rosemary. She used to work as a data analyst at the Pentagon, but moved to combat support during the Big Shell incident. Yeah. She was in charge of Jack's files, wasn't she? After that, she studied psychology. And now she's a counselor with CSP, the Combat Stress Platoon. Yeah, I hear psychological counseling's the hot field these days. Increased combat efficiency and productivity, all without ever picking up a gun. I'll be acting as your personal counselor on this mission. Since the passing of the new millennium, one of the most important issues facing today's military is the mental care of its soldiers. I can also provide advice on soldier psychology from a threat assessment perspective. Contact me anytime. I'll be standing by here at home with Roy, but I'm on a different circuit. The frequency is 147.79. O sea, esta misma. Her advice will have a positive effect on your psych gauge. Survival on the battlefield depends on your psychological well-being. Lose your cool and your body stops doing what you tell it to. Even a veteran soldier like you. I know. Mind, body, technique. Some things haven't changed with time. When your psyche is running low, ask her for advice. It'll help keep you in peak condition and focused on the mission. By the way, Colonel, isn't that your house? Well, yes. Then the woman you married, the one that Meryl was talking about. Is Rosemary, yes. Didn't I tell you before? ¿Qué? News to me. What about Jack? El coronel se ha casado con la mujer de Raiden. I seem to remember him being engaged to Rose. Oh. We lost all trace of him. Jack's gone. I used to work with the guy. Se pone interesante. Se pone interesante, gente. What about you? Jack disappeared and you just moved in on Rose? I was consoling her over her loss, and one thing just led to another. She's young enough to be your Hermano. daughter. Yeah, lucky me, huh? Hermano. Now I see why Meryl was so disgusted. Meryl said something about me. Sí. Yeah, I believe her words were, "I'll never forgive that womanizing piece of shit." I see. Colonel, you knew she was our informant in the Middle East, didn't you? Was it you who put her up to it? Yes. I used my connections in the army to get Meryl the job. Hermano. You wanted your daughter someplace where you could keep an eye on her. Estamos ante un... Look, everybody involved in the incident at Shadow Moses Estamos had ante... lost their job and status, Hostia. or in the case of Meryl No me and esperaba May, yo eso de got ti, busted Roy. Meryl wanted to make a ¿Verdad? comeback, a difference. We can't all be as strong as you, Snake. Some of us can't bear living like pariahs. Since Shadow Moses, I've been branded a criminal. I think of it as my own small way of making it up to my daughter. My own flesh and blood. In any case, call Rosemary if you ever need advice. No, no voy a llamar a Rosemary. Tengo un mínimo de respeto por Raiden, ¿sabes? Hey. Chavalitos.
Chocolate. What? Chocolate. Escopeta de cañón doble. Chocolate. Es que estamos muy OP, gente. Entre el Loctocamo y toda la pesca estamos tremendamente OP. Toma, un subfusil. Y ahora, Chocolate. Mimido. Chocolate. Mimido. Mierda. Encima me han visto los estadounidenses. Que yo me cago en la putísima puta madre. Pero vamos. No me podían ver otro. Tienen que ver sus normales. ¡Yepa! 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 ¡Puta! ¡Puta! Me mata, espérate. Gracias por esa granada. Uy, 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 uy. Espérate. El estrés. Vale, nos vamos. Nos vamos. Atención, porque se viene. Se viene, ¿qué es lo que se viene? Otra llamada de codec. ¿Otacón? ¿Quién es? Who is this? Snake. That voice. There's an ambush ahead. Government and PMC troops. ¿Es Raiden? Could be shot from anywhere. Watch your surroundings. Look to the distance. Is this... ¿Es Raiden? Jack. Jack is dead. Snake. I'm at your side. Wait. ¡Es Raiden! Hey. Nada, mi padre, bro. Okay. Mi puto padre. Arma. Arma. Dormimos. Ups. Snake, PMC sniper. Keep your eyes peeled. Keep low and stay behind cover. Ni te rayes. Por aquí. Por aquí. Uy, PMC. Plaf. Mierda. Plaf. A ver si puedo... El sniper se venderá caro, A ver si lo puedo pillar. Hey.
Fluff. Fluff. Bro, vomite ya, coño. Acuéstete. Vale. 1050 por arma, es que es free dinero. O sea, ir así es free money. Porque yo ahora voy a armas. Pistola MK2. Compro 10 de estos. Tengo 200 balas. Que renta una pila. Le doy la espalda al Nick. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo bajo? Por aquí, supongo. Que va a ser meterse un poquito en la boca. Bueno, no, con el Pokémon fuera, ¿no? Ahí está. Nos cambiamos el camuflaje. Pim pum. ...90% camuflaje aquí. Por la hierba no me ven. Toma, y 1200 de free. 90... Un momento. Por aquí me ha puesto por... Míralo, 99% de camuflaje aquí. Totalmente quieto, sin mover la cámara ni nada. Si me quedo aquí totalmente quieto. 99% de camuflaje. Bof. Esto para curarme en la polla. Por aquí tranquilamente. Si es que en verdad no es difícil el videogame. Quiero suponer que tengo que entrar aquí. Ah, pues no. Tengo que seguir. ¡Hostias! Tengo que seguir, pero una pila. Mierda. No me toco los huevos. ¿Cinemática? ¿Qué? Está mal, ¿eh? Súper antinatural ese corte. Estaba literalmente en mitad de un putísimo tiroteo. Y ya no. Yo, over here. You. Come on, hop in. It's getting rough out there. I don't think
Gracias. Tremendo Drevin y tremendo el mono, ¿eh? We meet again. We meet again. You've been following me. You seem like an interesting guy, so I decided to check you out. Sit down. Sit down. A lot of legends about you out there in the intel community, especially in the CIA. You know those nanomachines I injected you with back in the Middle East? They let me track your location. Pues nada, Drevin, písale. Que vienen a por nosotros. Figures. The B&Bs are here. Things are about to get hairy. B&Bs. You never heard of them? Las Beast and Beauty o algo así, ¿no? The Beauty and the Beast. They're called the B&B Corps. They're a squad of enhanced female soldiers, belong to the PMCs. Anytime there's a mess that needs cleaning up, they're on the scene leading the elites. That's a female? Probably freelancers hired by the PMCs. They're run out of a separate parent organization. Guess it's time for good old Drebin to let you in on a few things. Ever since you showed up in the Middle East, the B&B Corps has got orders to kill. Their #1 priority is to eliminate some guy on sight. A guy named... Solid Snake. Solid Snake. But from where I'm sitting, Old Snake seems a little more appropriate. Old, huh? Cheer up. That's the bad news. Word on the street says that beneath those ugly-ass suits, the B&Bs are real babes. Drop dead gorgeous. They also say each one of them's been traumatized by war. Badly. They weren't even soldiers to begin with, you know. More like victims of war. They suffered shell shock on the battlefield. Post-traumatic. It damaged their minds pretty much beyond repair. So the only way they could cope with the reality of battle was to become war machines themselves. Bien. The remnants of their human side are buried deep within. The beast, that's what you see on the outside. War transforms a snake into beasts. Sí, pero tú vienes de la guerra, cabrón. Tú no estás para hablar. War transforms us. But deep within that shell, something human survives. A fragile, scarred heart. Without a shell to protect it, it's like the yolk of an egg. Word going round is their natural flesh and blood bodies can't survive in the open for more than a few minutes. And they've been convinced that by killing Snake, their minds will be cleansed. They think it's gonna free them from all the pain, and all the fury, and all the sorrow. Which makes these babes pretty much obsessed with killing you. 4 B&Bs have been identified so far. The one you just saw was Raging Raven. There's also Laughing Octopus, a master of mimicry, and Crying Wolf. She runs on 4 legs. And finally, the mistress of mind control, Screaming Mantis. Mantis? Yeah, there used to be a guy by that name in the US military. A Russian psychic. He could control people's minds. I guess she inherited the title. She keeps the other B&B's minds in check with her powers. Octopus, Raven, Wolf, Mantis. You got it. They're the Snakehound unit. Raven, Wolf, Mantis. Shit. I'd hate to be in your shoes. Drebin. I thought no one was supposed to be able to hack into the system. Are you with the Patriots? No, sir. I ain't no lale-lule.
Patriot. You could say patriot. I guess that means you're clean, right? The nanomachines I got in me are different from the military kind. No speech restrictions for me. The hell are these patriots? Are they human? Not anymore, they ain't. They're the law of this world, created over the course of history. They're what holds this world together, keeps this whole mess in check. The Patriots are America, the world's greatest military power. They are the war economy, which makes you and me just cogs in a much grander schematic. I mean, someone obviously had to start the whole thing at the beginning, but now their law has taken on a life of its own. A life of its own? Yep. The country, the war economy, it ain't run by people. It's run by the system. No need for high-level decision-making authority. It's all handled by a massive, yet simple information processing system. An AI. An AI. It works just like natural law. The world's a much simpler place than most folks realize. Every aspect of the Patriot system is closely monitored by 3 peripheral AIs and a core AI that ties them all together. The SOP system is one part of that. It's all backed up by a foolproof control system. So not even yours truly can sneak inside the Patriots' AIs. What if, hypothetically, someone found a way? If they could fool the IDS. I guess they could use it as a haven to lay low. Haven? You know, like a tax haven. In the internet society, we have net havens, data havens. A haven is someplace where social conventions and the rules of the net don't apply. Back in the 20th century, the super rich would open bank accounts in countries without income tax laws. Not a bad way to evade paying taxes. Now we've got us a society where everybody's DNA and personal info is totally controlled by the nanomachines inside their bodies. Won't be long before people start using havens to escape from ID control. I guess you could say my gun laundering kind of borrows from the haven concept, after a fashion. Even so, good luck finding a way to access the Patriots' AIs from the outside. It's absolutely impossible. No chance in hell. Like I said, there's no breaking into those AIs from the outside. But Liquid's got something. Interesting, la verdad. Sure, there's no way. I'm just a gun launderer. Only reason I'm interested in you is because you start a lot of fires. All right then. Claro, él al final se mueve solo por dinero, o sea. El mono me acaba de tirar un beso. Ah, no, el mono me ha pedido el cigarro. Hostia puta. El puto mono. El puto mono alcohólico fumador. Increíble. Un putísimo putero borracho. Puto mono, loco. Vale, sí, seguimos para allá. Hostias, que no veas si está lejos, ¿verdad? Chocolov. 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 Ja, qué malos. Dinerito para mi colega Drevin.
1000 y 1000. No, 1050 y 1050, mejor. Hey. Bueno, mátalo. Gracias. Serpiente sólida, bro. Sudamérica, prisión. Momento cárcel. Si os fijáis ahora el logo de la pantalla de carga en este capítulo es distinto. Snake, can you hear me? Dime, Raiden. This is Jack, isn't it? I am Raiden. Jack is no more. Where are you now? I'm right beside you. Raiden, where have you been all this time? What have you been doing? On a mission. Finding something. For someone. Finding what? The corpse. Of Big Boss. What? I was asked to do this in exchange for Sonny's location. Liquid? No. The leader of a small resistance group. Her followers call her Matka Pluku. Matka Pluku? Big Mama. We'll finish this later. I'll follow your trail and catch up with you. Wait, what about Big Boss's body? It's with her now. Her? Está con Big Mama, el cuerpo de Big Boss. What's going on, Snake? Rose, I just got a call from Raiden. It sounds like he's close by. Jack? Puedo mover. Yeah. Did he seem okay? Yeah, as far as I could tell from his voice. Really? That's great. Snake, I have a favor to ask. What? Don't let him know I'm involved in this operation, okay? I think it would be best to just leave him alone for now. What happened between you and Jack? After the big shell incident, he became unstable. Normal. Memories began to resurface from his childhood when he fought for Solidus in the Liberian Civil Estoy War. bajando los pantalones, ¿vale? Que And se in the me han midst subido of hasta all el of that, the baby we had together, it hadn't even been born yet. Jack slowly stopped coming home. And when he did, he'd be dead drunk, sometimes covered in cuts and bruises. Roy was worried. He was Jack's commanding officer. But Jack just avoided him. I was all alone. And Roy was so kind to me. O sea que te follaste al He's abuelo, the one sí. who encouraged me to become a counselor. I know it sounds like I'm making excuses, but I needed to get over it. To move on with my life. I'm worried about him, of course, but I'm also afraid of him. All right. I'll keep my mouth shut. Thank you, Snake. Un momentito, señores, voy a mear. Meemos.
Vale, señores, no he cenado, ¿eh? Son las 11 de la noche y no he cenado por el puto juego de mierda. Vamos a acabar este capítulo solo y paramos, que yo quiero cenar. ¿El estrés sube porque corro? No, el estrés sube porque sí. Me estreso yo más viendo el porcentaje de estrés que el propio Snake, tío. ¿Qué? ¿Le he dado el del fondo? ¿Qué mierda? Mira los pantanos. Como en el Metal Gear Solid 3. Vaya juegazo. Hostia, esa peña... Puta madre. Vale, vale, que se tiroteen, que se tiroteen. ¿Qué hago, tío? Me echo un cigarro. Gitaneamos a este pibe. Si me tiro al agua... Ah, no, por ahí sí puedo salir. Puta flor. ¿Por dónde es? A ver, supongo que será por allí al final. Por aquí, tranquilamente, yo no tengo bulla ninguna. ¡Cabrón! Ya, espérate. Loco. Con estrés, cigarro, tío. La vida. Compré eso. Espérate, claro, tengo cosas que no me he equipado. Espérate. Por ejemplo... La caja no me la he equipado. ¿Y qué más? No me he equipado. Los tallarines. Y el regain tampoco me lo he equipado. Y el regain está bastante roto. ¿Me está viendo, tío? O se lo está inventando. Yo creo que se lo está inventando un poquito. Grande Don Perilla con... ¡Hostia puta! No me puedo parar. Mierda. Vaya puto timing acabo de tener. Muy grande Don Perilla con el raid. Muchísimas gracias, guapo. No me puedo parar. No. Si me pongo a agradecer cosas, espérate, tallarines. A ver, pensemos. Evasión 50%. Vale, un momento. Nos vamos a meter aquí. Vamos a meter aquí. Vamos a esperar un poquito. Es que no sé si el vehículo está activo o no. Ah, sí va a estarlo. Sí va a estarlo, sí va a estarlo. Vale, pues vamos así. Sí va a estarlo. Ya ves si va a estarlo, chaval. Vale. Sigamos. Momento de economía de guerra. Hola. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué te cuenta, colega? ¿Qué? Gracias por el metralletón. Un placer. A ver, ¿ahora para dónde? Supongo que...
Vale, sí. Supongo bien. He supuesto bastante bien, la verdad. Soy un fiero. Pues sí, pero... A ver, lo quería emular, la verdad. Pero no tengo PC para tanto. O sea que al final versión de PS3 va bien igual. Va bastante fino para ser lo que es. Va bien. Y está guay. Lo he empezado hoy. Llevo las 4 horitas que llevo. Las llevo de vicio puro. No he cenado. Tendría que cenar. Pero no pasa nada. Ahora después de... ¡Hola! Vale, pero aquí siempre empieza... Ya ves, con ese pibe se van a tirotear. Se van a tirotear, pero muy vasto además, ¡Hostia! Un momento, pero había 2 y han salido 300. Nada, nada, nada. Yo aquí no estoy. No estoy. Momento Metal Gear Solid 3. ¡Hola! Aquí estoy. Pues muy bien. ¿Eh? ¡Oh! ¡Qué drama, por Dios, Macarena! No estoy. Vale, perdonen, que es que había que saludar. Había que saludar. Lo raro es que no se haya metido por aquí atrás y haya saludado a la cámara, que ya sabéis cómo es. Que... Ay, a ver. Oye, pues mira, esta zona ha salido fácil al final. Ahora me verán estos dos y entraremos en modo voltereta. Pero por ahora bien. A ver, ¿ahora para dónde? Ahora para la de izquierda. Perfectísimo. Ah, cinemática. Bueno. Perdamos el control del juego durante otra media hora. Ah, pues no. Qué raro. Un dozer blindado, hermano. Eso es una excavadora de toda la vida. A mí que no me jodan. Espérate, cámbiate el camuflaje. Oye, mira, a mí me van a hacer un favor, la verdad. A mí esta peña yo de puta madre. Contentísimo de la vida. Esos dos acaban de sobrevivir a una explosión bastante gorda. Pues espérate, estoy de vida. ¿De dónde mierda le han dado? Detrás no hay... Bueno, pues no sé. Las balas atraviesan paredes, chaval. Esto se puso raro. A ver. Mi colega es del fondo. Nah, y ahora ya que se peguen. Si yo era para poder pasar libremente. Ah, bueno. El laboratorio está en algún sitio dentro de esa mansión. Vale, tío. Grande Otacon. Gracias por la información. Vale, subo por aquí y entro directamente, ¿no? Yes. Vale, vale. Hola. Estrés. No, ¿por qué apunto mal? ¿Por qué de repente apunto mal? Ah, vale, porque estaba el árbol ese delante. Mierda. No se puede ser más tonto. No, oye, no es un juego de... Hola. Mierda. Oye, ¿me respetas? No está siendo un juego de morir mucho, ¿eh? Por lo menos lo que veo así por encima. Y no está en... Está en la... No es tan difícil, no está en Big Boss. Pero está en Solid Snake, que es la anterior a difícil. No sé, es que no sé. Vale, pues ya estamos dentro, chavales.
Qué barbaridad. Qué mansión más bonita, ¿eh? Me río yo el que tenga que limpiar esto. Pues yo no voy, no. A mí, de hecho, precisamente no me gustan las casas grandes por eso mismo. Porque hay que limpiarlas. Mientras menos tiempo gastes limpiando, mejor. Más tiempo para hacer otras cosas. Mientras menos tengas que limpiar. Vale, yo supongo que es por aquí. O sea, yo estoy improvisando totalmente. XM320. Partes personalizables para la M4 y el XM8 que permite utilizar un lanza... Ah, vale, esto es un lanzagranadas acoplable. Está guapo. Está bastante guapo. Ah, vale, por aquí supongo yo. No, ahí no es. Me he equivocado. Al otro. Ahí sí. Bueno, entramos en momento bodega. Un momento, espérate, yo quiero comprobar una cosa. Si yo... ¡Están vacíos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vacíos. Sí, puta madre, vale, pistola de mecador. Bueno. Momento balas, la puta madre. Estamos full. Y aparte podemos comprar... Tío, no es difícil este juego. Te dan muchas balas y mucha mierda. Y aparte cuando quieras puedes comprar. O sea... No es nada difícil. Ahora, supongo que cuando me lo pase se desbloqueará la European Extreme esa rara. Que es que si te ven, pierdes. Y empieza el juego desde el principio. Bueno, no sé si este juego tendrá... Vaya culo, chaval. Joder. No sé si este tendrá la European Extreme o no. La verdad. Coño, Naomi. Hemos muerto, ¿cuántas? Creo que he muerto 2 veces en 4 horas y cuarto. Vamos bien. Estamos jugando bastante bien, la verdad. Tú a tu ritmo, ¿eh? Tú no te rayes. Menos mal que va para la puerta, que no va a darle la vuelta al edificio, si no nos podemos tirar la vida entera. Como limpia, ¿eh? Qué locura. Ni yo jugando al Valorant. Naomi. And things on your end? Momento, Naomi. I see. You're on schedule here as well. I know. Me too. Until then. ¿Qué? ¿Fox Die? Kojima, tío. Ponerle tetas a absolutamente todo lo que se mueve no es necesario. Snake. Herpete. I knew you'd come. Ponerle escote a cualquier personaje femenino. No, Kojima, no hace falta. I haven't seen you since Shadow Moses. How long? 10 years? Putos flashbacks, qué guapo está eso que te pongan así los flashbacks. Eso sí me parece un acierto de este juego. Que los flashbacks no sean obligatorios. Que sean solo pura nostalgia, ¿sabes? Y que si no quieren no los vean.
Otacon's fine. He's the same as ever. Otacon? I see. Otacon. Who were you just talking to? Liquid. Although I suppose he's really Ocelot. From a Este qué mal rollo, en verdad, I thought he was here. He's not. Se viene boss. At the moment. Gente, se viene boss. Where are all the guards? They know I won't escape. I'm powerless to resist. I have no choice but to cooperate. Claro, porque le habrán metido nanomáquinas. Maybe. I suppose. Naomi, what happened in the Middle East? What you saw was the soldiers' emotions run amok. Another product of the system. You don't trust me? I'm not sure yet. And if I answer your question? Let's hear it first. Liquid. We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. Vale, hasta ahí bien. ¿Y qué? We were right. But only partially. ¿Nanomáquinas? SOP had another function. To control people's senses. También lo sabemos, nos lo ha explicado Meryl antes. The nanomachines inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of Sí, por eso se han puesto rollo antes, se han puesto rollo They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy. Or they can suppress hormones to neutralize the soldier's emotions, prevent them from panicking and engaging in friendly fire or needless massacres. It's all controlled by the system's core AI. It artificially controls the soldier's pain, emotions, senses. In other words, the essence of his being. The skyrocketing demands of the war. Sí, o sea, es convertir a los soldados en NPCs, básicamente. This in turn led to the development of technologies to rapidly improve their combat abilities and control their actions. The system ensures a steady Me el ojo y me cuece ahora, coño. soldiers at a minimum of cost. But you, of all people, must understand, Snake, that unlike combat technique, a soldier's senses can't be taught. They must be earned through experience. Does this have something to do with that test of yours? The goal was to release the soldiers' nanomachines from the system, but we didn't know about the mental control. And the nanomachines went berserk? No. Our test was... Ya ves, tío, la nanomáquina va loquísima, hermano. Just as we predicted, the nanomachines stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the system stopped, all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, all the hatred, regret, guilt, all the sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they'd killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing the user's mind, the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's body rejects the nanomachines. This reaction must then be suppressed with drugs. Ah, bueno. Before the user knows it, his mind is in complete shambles. Sí, lo que he dicho yo, que los convierten en inútiles. Los convierten en entes totalmente controlables, ¿sabes? Totalmente vulnerables a cualquier manipulación. Entonces, Grey Fox, el Cyborg Ninja Grey Fox,
era un prototipo... Joder, cómo rompe la pared, tío. La pared, la cuarta pared, tío. Es que la rompe que flipas. Grey Fox era un prototipo a los soldados actuales. En sí, Cyborg Ninja Grey Fox era eso. Our hearts are hardened through experience. Even the most grizzled veterans live with an inescapable guilt they've had to overcome bit by bit through the years. And even then, it never truly goes away. For a mind lacking that essential experience, it was simply too much to bear. Están pasando cosas raras. But what about me? I've never been under the system's control. Sí, de hecho sí. That's why I want to examine your body. No, pero al final del capítulo anterior sí, ¿no? All right, Snake. Undress. Joder. Snake, what's gotten into you? Hurry Toda up. agresiva. Quédate en pelota. Le está viendo el nabo para adelante. Está viendo todo el pito. Está reventado, Snake. Está... All right, let's just get this over with. Yes. Of course. Está estropeadísimo. No, pero tiene buena espalda el cabrón, ¿eh? Mucho Fox Die y mucha mierda, pero no vea cómo está el chaval, no vea espalda. Más veces que yo tiene, seguro. Snake, do you remember what I told you in my video mail about the first generation of nanomachines? The ones you stuck me with at Moses. Yes. The nanomachines are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all extracted. Or until you do. Most of them were lost through bleeding and excretion, but around 30% still remain inside your body, attached to your cells, not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react in the same way as the SOP nanomachines. Ready? But they may be interfering with your body and with your heart. So, does the aging have something to do with Fox Die too? No. Your telomeres were intentionally set up to be short, regardless of the age of the original. One of the genes that inhibit reproduction and aging, the Clotho gene, was intentionally mutated as well. But more importantly, your chromosomes, like liquids, were provided with Terminator genes to prevent them from making copies. Why? Your clones created for one purpose: war. And so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your lifespan. A ver, tiene abdominales y todo el cabrón. Mira qué It hombro. was a safety device to ensure that the seed of Big Boss didn't end up in the hands of others. The reason you're aging so rapidly isn't Señor mayor, pero oye. faulty research or Fox Die. It's how you were born. It's your natural lifespan. Guardar partida, sí. Nuevo guardado. Se viene boss. ¿Qué boss es? Es la de... Bueno, es la de los tentáculos que estaba por ahí dando vueltas. Mi traje. Que si no me siento desprotegido. The truth, Naomi. How long is my body gonna hold out? Your cells, blood, organs, nerves, skeletal system, muscle tissue. Every part of your body is aging rapidly.
An ordinary man wouldn't even be standing by now. Snake, the only thing keeping you together is the strength of your will. How long do I have? 20 minutillos. Half a year. Don't. Snake. There's something I have to tell you. Dime. Now what? You and I both know your body is approaching its limit. But when I said half a year, I wasn't talking about your lifespan. What do you mean? We can't get rid of the fox dye in your body completely. At this point, it's circulating within you like a normal virus. Yeah, so? Listen to me. Fox dye only kills its victims when the infected person's genetic code fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. Mató a Liquid. In other words, it only attacks targets with specific genes. I know. Pero mató a Liquid y tiene los mismos genes que él. The AT president. And Liquid. Yes. And at the same time, it's set up to protect those not designated as targets from the virus's harmful effects. Here. I'll show you. The receptors on the fox dye inside your body are breaking down. The rapid aging process is changing the environment within your body. As a result, the virus is starting to mutate. The viruses on the left are fox dye in its original form. The ones on the right I took from your body. They're already mutated. The receptors, they're wearing down. Meaning? This mutated version of fox dye could activate even if the infected person's genetic pattern doesn't perfectly match the receptors. Which means the virus is becoming indiscriminate about what type of target it kills. Ever since Shadow Moses, fox dye has been breeding continuously in the nanomachine colony inside your body and dispersing into the air. Y todo eso es culpa de ella. But there are no more targets to attack, so there haven't been any more outbreaks. However, if the receptors continue to wear down, it'll become a killer virus that attacks untold numbers of victims. What if we kill them all? Remove them from the body? There are no antibodies either. I don't know what percentage of the receptors have to break down, or how many people will be targeted when that happens. But what is certain is that people will begin to catch fox dye through airborne transmission. It'll start with those closest to you. Then, one by one, they'll lose their lives. Bien, bien. The part of the Fox virus dye. that distinguishes between individuals will start to break down in about... Half a year. No. 3 months at the most. 3 months? Ironic, isn't it? You've spent your entire life saving the world from Metal Gear, from nuclear annihilation. And now, you're becoming a doomsday device yourself. I can't predict exactly how devastating the epidemic will be. Whether just 1% of the human race could unlock the broken receptors, or whether we all can. In either case, 3 months from now, you'll be a walking biological weapon. Tómalo. Qué alegría. If it were up to me, you'd be quarantined already. It's not over yet. I know. You still have a job to do. Hay que matar a Liquid primero.
have 3 months. Still enough time to think once all of this is done with. And if I choose death first, Pues ya está. will that stop Fox Die from spreading? When the host dies, the virus dies with it. Nos podemos matar o ponernos en cuarentena cuando acabemos la misión. Snake, tell me one more thing. Have you been to a hospital lately? Yeah. ¿Cuándo? While you were there, did they give you an injection? Don't they always? Take a look at this. These came out of your body as well. Fox Alive. It's a new strain of fox dye, one I've never seen. Someone must have put them in you recently. Do you have any idea who? Him. ¿Quién es? The new fox dye strain is starting to ¿Quién multiply es? rapidly. ¿Quién es? What's in it? I can't say for sure. ¿Quién era? I'll need to do some more tests. No sé quién era. Here, take this. It contains the same substance the soldiers' nanomachines secrete inside their bodies. It's a drug that inhibits the nanomachines' ability to regulate the senses. The nanomachines inside the body malfunction when the system interferes with them. It triggers a reaction in the body, which is why you're having the seizures. Give yourself a shot whenever they get bad. It's potent, so use it sparingly, unless you want to end up an invalid. Vale. It may restore your psyche for a short while, but use it too often and the amount restored will start to decrease. I've been a fool. I let myself drown in my nanomachines, and now I'm trapped by them. Buen plano. You said yourself we mustn't allow ourselves to be chained to fate. I can't slip free. Then I'll free us both. Where's Liquid? I can't tell you yet. Not until you free me. Do we know? Liquid left here last night. Where was he headed? Those are my terms. I can't leave this place of my own will. What are you talking about? I'm being watched. Liquid has altered his plan. Removing the system will only cause his army to collapse from within. So he's chosen to seize control instead. Liquid's objective Uy, se viene boss. Después de una cinemática de literalmente media hora, se viene boss. There's a name for his new plan. He calls it Guns of the Patriots. Lo ha dicho el título del juego. This place isn't safe. Come with us. This way. Coño, la rana esa.
Mal rollo, loco. Login Octopus. Lo vamos a hacer con... You're surrounded, Snake. You'll have to break through to go after Naomi. Aumenta así que no la actividad de las Take out those enemy nanomáquinas. soldiers and Utilízala abriendo ventaja de objetos. Pulsando el botón OK. Y usarlas con otro, capturarlo con psicocilo con el botón triángulo. Vale, o sea que la puedo usar también con gente. Vale, un momento. Nos ponemos esto. Nos tomamos esto. Y... objetos. Jeringuilla y la cambiamos por la caja mismo. Con el octocamo, en verdad. A estas los mato, ¿no? Al final son free P90, o sea... Coño. Tranquilización. Vale, supongo que hay que matar primero a esta peña y luego ir a por la otra. Lo he escuchado. ¡Hey! ¿Dónde está? Bueno, pues por ahora full ranas de mierda. ¿Dónde? Me voy a meter unos tallarines. Un momento. Vale, ya empieza a paranoiarme, ¿no? Os debo Separate Ways, por cierto. A ver si la semana que viene lo empezamos. Nunca hubo pelea con Decoy Octopus, pero con Loading Octopus sí. It's all so fucking hysterical. Laugh with me. No, cállate, puta loca. Loading Octopus. No le hago daño. Pues sigilo entonces.
¿Esto qué es? ¡Ah! Estoy viendo. Vale, me para las... Hostias, espérate. Vale, ya sé cómo es. Vale, ya casi le hemos quitado una cuarta parte. Vamos bien, vamos bien. Tenemos, creo que 3 raciones por ahí. 2 bebidas energéticas. 2 monsters. No veo si hacen falta balas. Ración. Vale, me va a tirar la bombita esa de mierda. ¿Me las ha tirado o no? ¿O no? Así por aquí. No es muy difícil, es solo paciencia. Vale, ahora saldrá otra vez. Se habrá escondido algo. Un poquito survival horror la pelea esta. Está muy chula. ¿Dónde está, coño? Ay, que está con el octocamo, pero que se le ve. O sea, ¿dónde? ¿Qué coño? Loco, ¿dónde está? ¿En serio? Aquí abajo. Por aquí a lo... ¿Qué se escucha por aquí, tío? Se escucha por aquí, pero estará en alguna esquina con el octocamo o algo, tío. Y... qué coñazo. Porque los tubos de la piba esta... sí, estaba ahí, tío. Estaba pensando, digo, los tubos de la piba esta y los de la... los de la máquina de resonancia no son, ¿no? Pero sí, sí eran. Estaba en la máquina de resonancia. Ay, su puta madre. Hermana. Eres muy pesada. Otra vez en la máquina de resonancia, yo no la he visto. El techo. Hostia, no he pensado yo en eso, Que igual está en el techo. Está aquí. Hermano, es su traje.
Le disparo con... Loco, ¿dónde estás? ¿Qué se escucha ahí? O sea, hasta aquí dentro, no me jodas. Está ahí. ¿Qué es eso? Pues en el techo no está. Hermano, que estás aquí. Estás aquí, coño. Vale, y ahora se van. Sí. Pero ¿cómo la saco? ¿Una granada aturdidora o algo? Ahora está allí, ¿no? Está por aquí. ¿Otra vez es la máquina de resonancia? ¿Son estos sus...? Sí, está aquí. Pero ¿cómo la saco, tío? ¿Una granada o algo? No sé. A ver... Armas... Una aturdidora, a lo mejor. Explosivos... Aturdidora... Tengo... Pero lo que me la quiero es... A desbloquear, coño. A ver si la desbloqueo. Y saco la AK mismo y me pongo la aturdidora. A ver. ¿Cómo la tiro? Vale, sí, es con una aturdidora, coño. Vale, ¿tenemos que ir jugando al escondite o nos vamos a pelear ya? Es que yo quiero cenar, ¿sabes? Techo. Está por aquí. Está aquí. Ah, mira, con... Vale, es con aturdidoras. Vale, ya viene a pegarme otra vez. Se ha enfadado. No le bajo vida. Tengo las bombitas. Hermano, no ves si van lentas, tú. Se ha vuelto a esconder. Nada, pues esto será full granada, supongo. Espérate. Not very smart, are we? Claro, esto tiene que ser con el Solid Eye en nocturno. Sí, hay... No la puedo esquivar, tío. No las puedo esquivar. Vale. Apuntado. Ración. Claro, yo creo que no tengo que seguir a Rex.
pero me va a tirar bombitas. Qué pesada, loco. ¿Alguna forma de hacerle daño así habrá? ¿Por dónde vienen las bombas ahora? Ah, están aquí. Puta. A ver. Es él. Sí. Va, ya está bastante bajita. Yo creo que nos queda... Es que no sé, porque cada vez se... Hostia, qué susto, coño. Cada vez spawnea con una forma distinta. Naomi? Why? It's another mimic. Watch out, Snake. Tengo cuidado. ¡Hostia! ¡Sonic! Aturdidora, ¿no? Hostia puta, loco. No, aturdidora no. Ahí no puedo hacer nada. ¡Joder! ¿Qué tengo para curarme? Nada, ¿no? ¿Esto? Vale, sí. Regame. Venga, coño. No me queda nada, vamos. Me queda media barra, tío, va. Venga, coño, venga, que está nada. Hermano, está a nada. Mira la vida. Con la resistencia. Vamos, vamos. Un toque. No, Sonic, no. Déjame. Así no vengas, por favor. Que me da mucha cosa. Una bala. Mierda, el naque. ¡Vamos! ¡Coño, vamos! Ya está, ¿no? Ahora hay otra fase, ¿no? Vaya culo, chaval. Hostia, qué puta cola, weón. I am an octopus. An 8-legged beast. These tentacles are beyond my control. Their will is the will of the battlefield. Coño, malos planos. So funny. It's all so funny. A ver, la chavala guapa es, ¿verdad? No. It's not funny. Did it loud? Nothing is funny. I shouldn't be laughing.
I can't. Kojima, los planos. Kojima, coño. The truth is, I'm not laughing. Not laughing at all. I shouldn't be laughing. I'm scared. I'm really scared. I'm sorry. I'm sorry. So sorry I laughed. Kojima. Qué vasto, tío. I'm sorry. I won't laugh anymore. I can't. I don't want to. Qué vasto, tío. Puto Kojima, hermano. Que salió tal, cabrón. Snake, she's shed her suit. Who knows what she'll throw at you next? Watch out! Hostia. Le pega por la cara. Tengo que pillar la mitad de un dasheo de esos raros. Y al cuerpo. Me estoy volviendo loquísimo. Esto si esperas puede hacer una mierda con la cámara, pero como no tengo la cámara, la mato ya y fuera. Kojima, tío. Que se está muriendo, coño. Vale, y como la he matado full tranquilizante, me da la máscara. Ahí está. Arkham. Yo, Snake, looking good today. Drebin, what do you want? That's cold, man. And here I was about to tell my very best customer about face camo. Face camo? Sí, el octocamo, pero para la cara. Just picked up from Tentacle's shed. No tiene más. It utilizes the same kind of technology as your octo camo suit. Using the two together can get you even better results. I'd hang on to it if I was you. Doesn't fit. It's not my size or shape. Yeah. Looks like it could use a bit of tailoring before you can sport it. Not my line of work,
but ain't you got a buddy who specializes in that kind of thing? Somebody's done their homework. Hey, it's my job. Is that the real reason you injected me with those nanomachines? To spy on me? I prefer the term customer data management myself. Drebin. Relax. It's strictly confidential. I ain't gonna share it with anybody. Then what did you mix a virus in with the nanomachines for? Virus? A certain virus was detected in my body. Are you saying it wasn't in the nanomachines you injected? Look, you do know there are other folks who could have done this to you. And besides, what would I gain from infecting you? Better for me that you're out there kicking ass on the battlefield. I was watching you, Snake. You're a real piece of work. Lo sé, lo sé. Soy un máquina ya. Ya lo sé, ya lo sé. She just kept on laughing. Now why do you suppose that is? Something in her past. You got it. She's from a village in Scandinavia. Little seaside hamlet known to all the locals as the Devil's Village. Place wasn't known for devils, though. It was known for octopus. See, this was one of the few places in Europe where they ate octopus customarily. Anyway, aquí en España también. Muy bueno, la verdad, el pulpito. Pulpito frito, pulpito a la gallega. Muy bueno, muy bueno. Just a teenager. Things get bad. These nutcases get their hands on some weapons and attack the village. Overnight, her sleepy little fishing town becomes a war zone. They round up all the villagers and execute them one by one. Except for that girl. They had something else planned for her. Something a whole lot worse than dying. Calling her the Devil's Child, they forced her to do the kind of thing you'd expect from one of Lucifer's own. After they made her torture her family and friends, they made her kill them. The whole time they were forcing her to laugh, howl like some sort of demon. Like she was enjoying it. What was she gonna do? Say no? They'd kill her too. So she let fear take control and did exactly as they told her. She butchered the bodies of the ones she loved. Hostia. And laughed while she did it. Pero que esto te lo cuente Drebin y no ella te saca mucho de la experiencia, en verdad. Esto tendría que contártelo ella. O sea, sería mucho más impactante el dejar que lo cuente antes de morir y no que te lo cuente Drebin así, ¿sabes? En un codec. No sé. Why are you telling me this? You expect me to feel sorry for her? Nah. I know you got no room for that stuff in your world. And besides, this is war. Right? In a way, though, I guess it was the right thing to do. What was? Fighting you cleansed her mind. Alright, enough chit-chat. There's other beasts out there in them woods. Watch your back. Camuflaje facial. Camuflaje facial Loudingbury. Loudingbury, por ahora. Loudingbury. Loudingbury, esto es raro. Loudingbury. Start. ¿Y Raiden cuando sale? Está malito.
Coño, ¿cuántas huellas? ¿Qué flashback es? No lo veo. Está mirando por la forma de las huellas. Rosemary. Snake, have you lost sight of the target? Whenever something moves, it leaves a trail behind. Track and find Naomi's trail. I'm not like Big Boss. Tracking isn't my strongest suit. When did you get so good at it? After saving Sonny, I drifted around the globe. In Alaska, a tribal elder taught me some scouting techniques. Drifted? You never went back to see Rose? Rose? She doesn't exist. No. Rose and I live in different worlds, different times. Her world has no place for someone like me. My place is here on the battlefield. A ver, Raiden. A ver. Scouting is based on the principles of hunting. There are two fundamentals: awareness and tracking. Awareness? Awareness refers to locating a trail by paying careful attention to your surroundings. Tracking means to follow that trail. Your target's trail could be footprints, a branch they broke along the way, bent grass trampled underfoot. You need to feel for clues using all your senses: sound, smell, touch, the direction of the wind. Watch how the animals move. Listen for unusual bird calls. These are signs that someone may be disrupting the environment nearby. You sound like a ninja. Exactly. Ninja are the ultimate scouts. If your enemy is a skilled scout, Ya te van dando they'll be doing pistas the de lo que same realmente thing. es Raiden. You may be the hunter, but you are also the hunted. To avoid enemy detection, move slowly, little by little. Don't disturb the air around you. Try to make as little noise as possible. Your pursuers will be doing the same, trying to sneak up on you without a sound. If you can't pick up the trail with your naked eye, switch the solid eye to infrared mode. That will enable you to see Naomi's footprints and any enemies lying in ambush. Switch the solid eye to infrared. Got it. But the sound it makes while engaged could end up giving your position away. Joder. So don't leave it on for too long. All right. Listen to your heart. Trust your senses as much as you can. And you will find Naomi's trail. I'll give it a shot. ¿Me da para guardar? Snake, follow Naomi's trail. Tío, And cómo find le out where cambió they la took voz. her. Watch out, though. You might run into a few holdups along the way. Solid Eye and Vision. ¿Puedo guardar desde aquí? Sí puedo, pero nada. Yo he dicho que iba a terminar... una razón. Que iba a terminar el capítulo 2 y lo voy a terminar. Cámbiate. Aquí se pierde. Snake, the trail splits up into multiple directions. Look closely at the footprints. Yo espero que sea esta. Espérate, me quita esto un momentillo, tío. Que me marea una pila luego. No, esta no es. Creo que esta no es. Puñadura frontal B. Vale, perfecto.
Vale, y había... Solidai... Por allí y para arriba. Vamos para arriba, a ver. Fuera el Solidai. Por aquí. Aquí hay pisadas. Looks like they split up here. Vale, supongo que se deberán unas para allá arriba, vale, y otras para allá. Joder. Bueno. Cómprate un puto amigo. Coño. Como a 3000. Oh, qué locura. Por aquí no es. No, por ahí no es. ¿Estos son tallarines? Sí. Vamos. Entonces para arriba. Yo. Cállate. A ver, ¿para dónde se dividían? Yo venía de allí. Se dividían para acá, para allá y para allá. Vamos para aquí. Vamos para aquí, a ver, gente. Carnada aturdidora. Bien. Pues por aquí no es. Pues por el medio entonces, o sea, era todo recto. No, todo recto no, pues yo vengo de allí por allí. You think that could be Naomi's? ¿Qué es? No se lo ve. Pero, te relajas, ¿no? Ok. Joder, se le podría haber caído el arma, tío. Nice. ¿Qué? ¿Qué está pasando por ahí? He escuchado cosillas raras, ¿eh? Vale, aquí se vuelve a dividir. Hola. Master Key. Por debajo de ese tronco. Vale, sí, pues se divide, pero... That's weird. Naomi's shoe prints just vanish. But just hers. Se vuelve a dividir, pero va a ser por debajo del tronco siempre. Por experiencia propia. Algo, cállate. Todo lleva al mismo lado. ¿Ves? Esto igual lleva aquí. Muy bien. Es que soy máquina, chavalito. They must have gone separate ways here. Vale, cuidado que aquí hay Claymore. Vamos a pillar.
MP7, nice. Por aquí. Que son caminos separados, pero luego los dos convergen aquí, ¿sabes? Ah, pues no. Nadie. No, the enemy no. Aquí no hay ningún enemy. Son un sniper, ¿no? DSR-1. Un fusil bullpup. No me sirve. Uf, hostia, viene mucha gente por ahí. A ver, que meter el camuflaje. Y aquí en la hierba llegaré a bastante. No, pues no llego a tanto. Yo con esa peña no me voy a tirotear, lo siento. Todo en fila, ¿sabes? Todo raro. ¿Quién se está escondiendo? Aquí no hay nadie, bro. Colegón, aquí no hay nadie. Mueve el culo, abuelo. What tu puta madre. No hay nada, no hay nada. Raiden, coño, dime algo. Me está rayando, llevo mucho sin hablar. Vale, huellas o algo, tío, es que... No. Por aquí. I'm noticing more footprints now. Security's getting tighter. We could be getting close to Naomi. Hostia, se me acaba de dormir la pierna muy vasto. Tiene que ser por ahí. Si me dejan entrar es porque tiene que ser por ahí. Pero vaya, por huevos, o sea. Vamp. Claro, Raiden habrá venido por Vamp. Otacon, it's Vamp. I'm sure of it. Yeah, and they're taking Naomi away. Agarrando el arma todo raro, ¿sabe? Con la mano en la culata. We don't know what will happen. Remember the last time. I'm willing to be a few sacrifices. As you wish. We'll begin shortly. Toma ahí, mi Joaquín Cortés. We've got the go-ahead.
Begin. We'll use his blood. It could get intense. Brace yourselves. Shots, all of you. Yes, sir. I'll be taking in half. Hasta luego, Naomi. Está desactivando la máquina. It's not working. The emotional controls aren't stable enough yet. ¡Hostia! Grande Drevin. Muy grande Drevin, gente. Pam, Joaquín Cortés, inmortal. Need a lift? Grabbing. Get in already. Jump. Salto táctico. It's gonna be a bumpy ride. It's gonna be a bumpy ride. Boom, bam, bam, y yo ganeo. Venga, que te más. Entendí la referencia a Black Eyed Peas. ¿Esa canción Vampire Ride es de Black Eyed Peas? Sí, ¿no? Creo que sí. Thanks. Tô feliz el mono dando salto, ¿eh? Esta gente ya se han puesto buenos, míralo. Momento torreta. Snake, I'm bringing the chopper to the other side of the market up ahead. That's as close as I can get. You've got to make it to the market somehow. ¿Puedo pillar la torreta? Snake, to fire the machine gun, stand next to it and press the action button.
Then use the right stick to aim and press the Rapa, attack papi, button papi, to papi, fire. papi, 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 papi. Quitarse. No veo una mierda. Yo disparo. Rapa, papi, papi, pipo, papi, papi, papi. Quítate. Rapa, pipa, pipo, papi, papi, papi. No, atropellalos. These guys don't seem to feel any pain. Small arms won't do you much good. A large Se me han enganchado, tú. use the machine gun. Lo estoy usando, tranquilo. Momento rapa, pipo, papi, 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 papi. ¡Hostia! Snake, do something. Claro que sí, bro. Yo soy... ¿no? Se tranquilizan. Son 200. Those gecko will try to ram you. Don't let them get too close. Estoy intentando, ¿sabes? Pero sí con 200 encocados aquí es complicado. Entiéndeme. Yo, acelera, hermano. Quítanos a los encocados de aquí. Mira para adelante, Drevin, tan difícil que es. Nada, tío. Vale, tíralos. Joder. Los tres. Vale, pues sí, el meta es. Meta en metralleta full y cuando se me suban culatazos. Quítate. Un cabrón. Quítate. Ah, espérate que te sigue aquí. Tira para abajo. Coño. Tengo uno detrás. Efectivamente tengo uno detrás. Hermano. No te sujete. Cojones. Estoy disparándole al humo. Los pichones no se mueren. Se ha muerto uno, aleluya. Yeah, buddy. ¿Qué hace? ¿Dónde va este? ¿Cuántas áreas serán? Serán 3, supongo. Llevamos 2. Igual falta una, o igual está la última. ¿Viste? Cargando la cinemática. No sé. Normalmente son 3. Oh, shit! Tanque, bro. Got an MGS on our ass. Un MGS. Quitarse. The gate! Snake, shoot the gate! Voy.
que se abre. Te voy. Quédate por favor, son muchas cosas a la vez, ¿verdad? Yo no lo hago por joder, que son muchas cosas a la vez. Eso no se rompe, Entonces no... A ver si tiene vida, hermano. Ya voy. No puedo hacer 300 cosas a la vez. Revin, tú lo puedes ir pisando ya, Get ready for some speed! No, ahí no le tengo que disparar. Ahora no, por delante o por... Bueno, vale, bien. ¿Cómo saltan las vacas esas? Son gecko, no, hermano, son vacas. Tírale. ¡Quítate! Y con había bumpy ride. Me he dado cuenta ya de que están por delante. Tú no te preocupes. No sé, no veas si vienen. Claro que es jodido apuntar así. No, que me voy a morir. Ahora, no te caigas, dispara, mata, haz 200.000 cosas a la vez, hermano, me estoy estresando. Ya. Aparcado. Come on, Naomi. Stay with me. Una birrita. Up you go. La birrita sí que tiene nanomáquinas, no lo que te pinchas tú. You okay? Más o menos. Oh, shit. Sí, creo que nos están buscando. Raiden. Raiden. Se viene. Go on, get out of here. Can
Yes. No, creo que no se puede mover. Let's go. Here they come! Momento Raiden, gente. Dios. Es tremendo. Raiden es tremendo. Raiden en este juego es tremendo. Con la pierna. Todo sale en el Rising. Nah, otro level. Putísimo Raiden, chaval. It's my turn to protect you. Qué guapo, tanque tocamos. Snake, I'm setting the chopper down at the market square. Hurry! Naomi, go on ahead. Guns of the Patriots. Tactical Espionage. Vale, aquí es simplemente correr hacia él. Now's your chance to make an escape. Snake, there's no time to take on the gecko. Just ignore them and get out of there quick. Yo me voy, yo me estoy yendo. Tú no te rayes. Yo con esta peña no me quiero pelear. Uy, qué chipapa. Estoy corriendo, tranquilo. Vale, no. Por ahí creo que no es. Eso ya lo he hecho mal. ¿Qué? Ah, vale, porque no he muerto. I'm a little busy right now. Thank you. Don't forget the Mark II. Naomi, take care of this. Pega. Otacon, get us out of here. Where's Raiden? Still fighting.
Ahí va, pam. Vamp! Vaya puto meme de personaje, tío. Yet again, our paths cross. You too, immortal. No. I just don't fear death. ¡Dios! Tobasto. Metal Gear Solid 4 no es nada japonés. Para nada. Y tira los otros dos Metal Gear. Es que es increíble este hombre. No tiene sentido ninguno. Bien, le has tirado... Ah, no, tiene un cuchillito. Toma, 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 taconeo. Vámonos. Tobasto, se lo saca por el otro lado, ¿eh? ¡Tómalo! ¡Bulería, bulería! ¡Vámonos! Vaya puto meme de personaje, tío. Esta pelea es tremenda, en verdad. Could you be the one to finally finish me? Más Metal Gear, que pesado, ¿no? Salto táctico, se engancha. Vaya puta película estamos viendo, gente.
You okay? Fine. Raiden! You're... Va a empezar de puta madre. Boss, she got away. Are you sure about this? It's all part of the plan. The test was a failure, even with his code. As I feared, it's not pure enough. We need all of him. The PMCs we deployed have suffered brain damage. Nothing salvageable remains. Our only remaining option is to secure the original. I know that. It's only a matter of time. We're working as fast as we can to find their hiding place. I need... Están buscando el sitio del cuerpo de Big Boss. Hang in there! Vamp. He's got to be immortal. No, he's not immortal at all. It was my design that caused his body to be like that. Huh? What do you mean? The nanomachines in his body cause his wounds to close and heal at an accelerated rate. Someone took the basic nanomachine technology I once researched and perfected it. In a sense, I'm responsible for Vamp. It's one of my sins. Does your body have the same nanomachines? I brought a monster into this world. And I too am... Hold him down! He's losing too much blood. Can you save him? I don't know. He needs a blood transfusion. No, an infusion of artificial blood. Snake. Raiden. Europe. Go meet Big Mama. Ay, señores. Esto va a ser un juegazo, gente. Vamos a guardar, ¿vale? Y lo dejamos aquí ya, si os parece. Sudamérica, Laboratorio de Investigación. Sobreescribir. Vale, gente. Ahora se tendrá que instalar el acto nuevo y tal. O sea que ya lo vamos a dejar aquí. Y ahí está. Bueno, gente. 6 horitas casi de juegazo. Mañana seguimos. No sé si lo terminaremos mañana o no. No creo. Pero bueno, a ver si la semana que viene podemos empezar Separate Ways del Resident Evil. Y poco más. Señores, buenas noches. Descansen. Nos vemos mañana. Yo voy a cenar que ni he cenado. Vaya juegazo, gente. Adiós.